یا اللہ مجھے اٹھا لے، یا اس منحوس کو اٹھا لے، بلکہ اس منحوس کو اس کے سارے کچن سمیت اٹھا لے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کے جراثیم آنے والے باورچی صاحب کو بھی لگ جائے، اور اس کے لیے بھی مجھے ایک دن ایسی دعا مانگنی پڑے۔ عمران چائے کا گھونٹ ناگواری سے لیتے ہوئے باقاعدہ آسمان کی طرف جھولی پھیلا کے دعا مانگتے ہوئے بولا۔ سلمان ہمیشہ کی طرح ماتھے پر تیوریاں چڑھائے عمران کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یا اللہ قبول کر لے یہ دعا اور اٹھا لے اسے، میری زندگی جہنم بنا کے رکھ دی ہے اس شخص نے، نہ تنخواہ دیتا ہے نہ جان چھوڑتا ہے، خود بھی کنوارا مرے گا اور مجھے بھی کنوارا مارے گا۔ کچن کی ایسی حالت ہے کہ چوہوں نے بھی آنا چھوڑ دیا ہے، چینی کی شکل دیکھے تو دہائیاں گزر چکی ہے، نمک بھی ایک کے بعد ایک ہمسائے سے مانگتے ہوئے 40 گھروں تک پہنچ چکا ہوں۔ کچن کی حالت دیکھ کر تو خودکشی کرنے کو دل کرتا ہے۔ سلمان نے جوابا دعا مانگ کر حساب برابر کر دیا، مگر جو ہار مان جائے وہ پھر عمران نہ ہوا۔ ناجار ناخلف کس نے کہا اتنی دور جانے کو؟ ایک تو روزانہ نمک والی چائے پلا پلا کر مار رہا ہے، دوسرا صبح صبح ساس کی طرح تانے دینے شروع کر دیے، اب کیا تمہارے ساتھ تعلقات استوار کر ل۔ اگر تمہاری نظر میں کوئی جالی کا برقع پہننے والی حسینہ ہو تو بتا دو، تیری قسم شیطان مردود، ابھی صحرا باندھ کے چلوں گا، سلطان صاحب کو بھی ولیمہ کے بعد اطلاع کروں گا۔ بولو، پورے شہر میں آواروں کی طرح پھرتے ہو ہے کوئی تمہاری نظر میں ایسی محجبین؟ عمران یکدم سنجیدہ لہجے میں بولا، محجبین؟ حسینہ؟ پتہ نہیں کس بیچاری کے کرم پھوٹنے والے ہیں آپ کے ساتھ شادی کر کے، سلمان نے منہ چڑھاتے ہوئے کہا اور کچن میں چلا گیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا عمران سے باتوں میں جیتنے والا اس دنیا میں ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا۔ صبح صبح اس کے ہاتھوں دماغ کی دہی بنوانے سے بہتر ہے ساؤڈ لائن ہو جا۔ عمران صوفے پر آدھا لیٹا میز پر ٹانگیں دراز کیے چائے کی چسکیاں لے رہا تھا۔ کئی دنوں سے کوئی کیس بھی نہیں آ رہا تھا، سیکرٹ سروس والے بھی بس فون سے خیر و عافیت پوچھ کر اس سے جان چھڑا رہے تھے۔ یوں گھر میں پڑے ہوئے بوریت سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ کچن بھی خالی ہو چکا تھا، اسے ڈر لگنے لگا تھا کہ کسی دن سلمان کچن کی صورتحال سے تنگ آ کر کہیں سچی میں خودکشی نہ کر لے، تو اس نے مارکیٹ جانے کا پروگرام بنایا اور سلمان کو آواز دی، سلمان ابے سلمان، وہ سلمان کے بچے کہاں مر گیا؟ شیطان مردود! وہ اسے اتنی زور سے اور مسلسل آوازیں دینے لگا جیسے وہ گھر میں سالوں بعد آیا ہو۔ دم گھٹ رہا ہے اور فرشتے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں جو یوں چیخ چلا رہے ہو۔ اب 2 قدم کے فاصلے پر تو کچن ہے، آرام سے نہیں بلا سکتے؟ سلمان نے غصے میں جواب دیا، ذل الہی، بادشاہوں کے بادشاہ، بہادروں کے بہادر اور رونق جہاں، برقع پہن کر تیار ہو جائیے، مارکیٹ چلتے ہیں اور ڈاکہ مار کے آتے ہیں۔ عمران میں نہیں چلنے والا آپ کے ساتھ مارکیٹ، آپ کی اوچھی اور نیچ حرکتوں سے مجھے شرم آتی ہے، سلمان نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو کہا ہے برقع پہن لو، یہ چھٹے ہوئے بدماش والی شکل چھپ جائے گی اور دوسرا سامان چھپانے میں بھی آسانی رہے گی، تیسرا مجھ شریف کی بھرم بھی قائم رہے گا۔ اگر نہیں جانا تو ٹھیک ہے، میں اگلے 3 دنوں کے لیے کمرے میں جا رہا ہوں، بروقت کھانا پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر سر رحمان صاحب کے اکلوتے فرزند باکمال کو کچھ ہو گیا تو انارکلی کے بعد تم دوسرے انسان ہوگے جس کو اس دنیا میں زندہ دیوار میں چنوایا جائے گا۔ عمران نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ سلمان کی بے بسی اس کے چہرے سے واضح ہو رہی تھی، وہ یہ جانتا تھا عمران جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اگر عمران کمرے میں گھس گیا تو 3 دن کے بعد ہی نکلے گا، بھلے دنیا میں قیامت آ جائے۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مترادف اس نے عمران کے ساتھ جانے کے لیے حامی بھر لی۔ اس کو حامی بھرتا دیکھ کر عمران جلدی سے اٹھا اور اپنے کمرے میں گھس گیا۔ ٹھیک 3 منٹ کے بعد وہ تیار ہو کر باہر نکلا تو سلمان کو ہاتھ میں کپڑے کا تھیلا لیے انتظار کرتے ہوئے پایا۔ یہ کیا ہے؟ عمران نے تھیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ راشن کا تھیلا ہے، سلمان نے جواب دیا۔ ابے دنیا کے قدیم قبیلے کے آخری انسان
क्यों इज्जत की दाल बनाने के चक्रों में है? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई और तो हाथ में थैला लिए घूम रहा है। रख दे, आज सामान थैले में नहीं आएगा, इमरान बोला। तो क्या ऊंटों पर लाद के लाया जाएगा? सलमान ने सवालिया नजरों से पूछा। जब गधा साथ हो तो ऊंट किस काम के? सलमान इमरान की बात समझकर उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए खामोशी से सीढ़ियां उतरते हुए गाड़ी की तरफ चल दिया और खामोशी से कार का दरवाजा खोलकर बैठ गया। इमरान ने कार स्टार्ट की और मार्केट की तरफ रवाना हो गया। कोरोना वायरस की वजह से दारुल हुकूमत की रौनकें मानिंद पड़ चुकी थीं। वजीर आजम खान की हिदायत पर दारुल हुकूमत के खास इलाकों जिनमें वायरस के केसेस ज्यादा थे वहां पर जुज़वी लॉकडाउन पर अमल जारी था। आगे सिग्नल पर पीले रंग का इशारा चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार को आहिस्ता कर रहा था। कुछ ही देर में इशारा सुर्ख हो गया और गाड़ियां इशारे पर रुक गईं। इमरान ने भी अपनी कार रोक ली। फुटपाथ पर कतार की शक्ल में बैठे लोग रुकी हुई गाड़ियों की तरफ दौड़ पड़े और गाड़ियों के दरवाजे खटखटा कर मांगना शुरू कर दिया। इमरान को ये देखकर हैरत हुई कि मांगने वालों में स्कूल की वर्दियों में मलबूस बच्चे और अलिफ 6 खासे जवान लोग भी शामिल थे। वो सब एक गाड़ी की तरफ बढ़ गए। एक नौजवान ने सलमान की साइड से कार का शीशा खटखटाया। सलमान ने इमरान की तरफ देखा तो इमरान ने आंखों के इशारे से शीशा खोलने का कहा। शीशा खिलता देखकर नौजवान के चेहरे पर इत्मीनान के आसार जाहिर होना शुरू हो गए। कई लोग तो गाड़ियों में शीशे बंद किए बुतों की तरह अकड़े बैठे थे। कुछ इन मानने वालों से गुस्से हो रहे थे। जैसे शीशा खुला, नौजवान इमरान से मुखातिब हुआ। साहिब जी, घर में फाके हैं, बच्चों के खाने के लिए ही कुछ दे दें। यकीन करें, मांगने वाला नहीं हूं। ये मेरा कार्ड देखें। प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम था मगर उन्होंने गिरते हुए हालात के पेश नज़र कंपनी बंद कर दी। साहिब जी, अल्लाह वास्ते कुछ दे दें। सिग्नल पर इशारा सब्ज हो गया। रुकी हुई गाड़ियों ने हार्न बजाकर अतराफ में खड़े लोगों को रास्ता छोड़ने का कहा और गाड़ियां आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगी। किसी को 10 मिले, किसी को 50, कसे को 100। कोई झड़क खाकर लूटा तो किसी को सुना ही नहीं गया, रद्द कर दिया गया। इमरान अपना सर स्टीयरिंग पर रखे इस नौजवान की बातें सुन रहा था। जैसे दूसरी गाड़ियों के हार्न बजे, इमरान ने भी हार्न बजाया। नौजवान मायूसी के अंदाज में अल्लाह आपका भला करे कहता हुआ पीछे हट गया। इमरान ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। सलमान इमरान के रवैये पर दिल ही दिल में तिलमिला रहा था और आखिरकार गुस्से में बोल पड़ा। क्या अच्छा होता 150 दे देते, भले मेरी तनख्वाह से काट लेते। इमरान साहब, मुझे आपके रवैये पर अफसोस हुआ है। आप कब से इतने संगदिल बन गए हो? इमरान खामोशी से गाड़ी ड्राइव करते हुए सुपर मार्केट पहुंच गया। सीधा सुपर मार्केट के मैनेजर को बुलवाया और उसे कुछ नोट करवाने लगा। थोड़ी देर में लातादाद ट्रालियों में सामान पैक होकर बाहर आ गया। सर, आपके पास ट्रांसपोर्ट है या मंगवा दूं? मैनेजर ने मुअद्दबाना अंदाज में पूछा। मेरे पास बस एक गधा है, इमरान ने सलमान को सर से पांव तक देखते हुए कहा। इमरान की बात समझकर मैनेजर के मुंह से एक जोर का कहकहा निकला। सलमान अपनी बेइज्जती होते देखकर जल्दी से बोला, एक क्यों दो हैं ना? बदतमीज, मैनेजर को गधा बोल रहे हो? इमरान ने सलमान को डांटते हुए कहा। मैनेजर इमरान के शगुफों से दिल खोलकर हंस रहा था। काफी जिंदा दिल इंसान मालूम होते हैं। अब इमरान साहब, मैनेजर ने इमरान से कहा, मुआफी चाहता हूं, मुझे जरा जल्दी है। मेरा गधा कहीं भाग ना जाए, बिल मंगवा दीजिए। मैनेजर हंसता हुआ अंदर चला गया। इमरान, होश के नाखून लोग, अब आप हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। अब की उन्हीं हरकतों से मैं आपके साथ नहीं आता। कहीं आज मेरे हाथ से कत्ल ना हो जाना। सलमान, जो गुस्से से भरा हुआ था, फट पड़ा। थोड़ी देर में मैनेजर हाथ में तवील बिल की पर्ची लिए आ गया। इमरान ने जेब से चेक बुक निकाली और मतलूबा रकम का चेक काट कर दे दिया। इमरान ने मैनेजर का शुक्रिया अदा किया। इतने में ट्रालियों में भरा सामान ट्रक पर लोड हो चुका था। इमरान ट्रक ड्राइवर को अपने पीछे आने का कहकर गाड़ी चला दी। सलमान हैरत से मोड़ मोड़ कर ट्रक को देख रहा था जो उनके पीछे चला आ रहा था।
اب کہیں جا رہے ہو عمران؟ سلمان نے پوچھا۔ تم؟ عمران بولا۔ اتنا سامان آج پہلی بار خرید کر لا رہے ہو؟ ہاں، بنگلہ دیش جا رہا ہوں حج کے لیے۔ آؤ گے؟ عمران نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو عمران صاحب، سلمان نے چیختے ہوئے کہا۔ عمران نے ایک طویل چکر کاٹ کر اشارے کے مد مقابل والی سڑک پر پہنچ کے گاڑی کو روک دیا اور اتر کر اشارے کی طرف چل دیا۔ سلمان پریشان کن نظروں سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے پیچھے اشارے پر مانگنے والے لوگوں کا جم غفیر آ رہا تھا۔ سامان سے لدا ٹرک رک چکا تھا۔ عمران نے سب لوگوں کو لائن میں کھڑا کر کے باری باری سب کو اپنے ہاتھوں سے ایک بیگ تھماتا گیا۔ سب لوگ خوشی سے بیگ لے کر عمران کی گاڑی کے پاس آتی اور سلمان کو شکریہ صاحب جی کہہ کر دعائیں دیتے ہوئے چلے جاتے۔ اب سلمان کی سمجھ میں سب کچھ آ چکا تھا۔ اس کے دل میں عمران کے لیے عزت اور بڑھ گئی تھی۔ وہ کسی کو نہ سمجھ آنے والا شخص ہر بار کچھ ایسا کر جاتا تھا کہ سامنے والا اس کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ اتنے میں سب لوگ سامان کے بیگ لے کر اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور عمران بھی ٹرک والے کو ہاتھ ہلاتا ہوا گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ سلمان کی رونے والی شکل دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے بولا، ہیں کیا تمہیں پتہ چل گیا ہے؟ سلمان جو جذبات ہوا بیٹھا تھا فوراً بولا، کیا پتہ چلا؟ یہی کہ یہ سب لوگ تمہیں کیوں دعائیں دے رہے ہیں؟ پاگل، تیری سب سابقہ تنخواہوں کا میں نے آج صدقہ کر دیا ہے۔ تیرے سر سے ساری بلائیں ٹال دی ہے۔ کیا خاک ٹلی ہیں؟ آپ کی شکل میں ایک بلا مسلسل سوار ہے مجھ پر، سلمان نے منہ چڑھاتے ہوئے کہا۔ سلمان، جب کوئی تمہارے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ اپنی عزت، رتبہ، شان و شوکت سب داؤ پر لگا دیتا ہے۔ کسی کی عزت، رتبے اور شان و شوکت کو 150 میں مت تولا کرو، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور گاڑی سٹارٹ کر کے چلا دی۔ کافی آگے جا کر سڑک کو لوگوں نے ٹائر جلا کر بلاک کیا ہوا تھا۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد مشتعل ہو کر پولیس والوں پر پتھر بازی کر رہی تھی۔ سامنے سڑک کے بیچوں بیچ ایک جنازہ بھی پڑا ہوا تھا۔ ایک پولیس والا بھاگتا ہوا عمران کی گاڑی کے پاس آیا اور غصے سے غراتے ہوئے بولا، کیا بندروں کی طرح تماشا دیکھ رہے ہو؟ گاڑی واپس موڑو، اگے سڑک بند ہے۔ عمران نے گاڑی کو بیک کیا اور موڑ کاٹ کر گاڑی دوسری طرف گھما دی۔ اگے چوراہے پر ایک اخبار بیچنے والا ہاتھ میں اخبار گھما گھما کر چلا رہا تھا۔ اندھیر نگری، چوپٹ راج، دن دہاڑے 1 مہینے کے اندر تیسرا ریپ اور قتل۔ پولیس خاموش تماشائی۔ اندھیر نگری، چوپٹ راج۔ عمران نے گاڑی سائیڈ پر روکی اور سلمان کو اخبار لانے کا کہا۔ سلیمان کار سے اتر کر تقریباً بھاگتا ہوا ہاکر کے پاس گیا، اسے پیسے دے کر ایک اخبار لیا اور ویسے ہی ایک سانس میں بھاگتا ہوا واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی عمران نے کار چلا دی اور اسے مذکورہ خبر پڑھنے کو کہا۔ سلیمان اخبار کھول کر فرنٹ پیج پر موجود جلی حروف میں خبر پڑھنا شروع ہو گیا۔ اندھیر نگری، چوپٹ راج، وفاقی دار الحکومت کے وسط میں 1 مہینے کے اندر تیسرا ریپ اور اس کے بعد قتل۔ پولیس مجرموں کا تاحال کوئی سراغ نہ لگا سکی۔ علاقہ مکینوں کا مین روڈ بلاک کر کے شدید احتجاج اور پولیس پر پتھر بازی۔ اطلاعات کے مطابق رواں مہینے کے اوائل میں ایک 13 سالہ لڑکی کو نامعلوم افراد نے گھر کے باہر سے اغوا کیا، بری طرح گینگ ریپ کا نشانہ بنایا اور تیسرے دن لڑکی کی مسخ شدہ لاش کو کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا، جہاں قریب علی صبح کھیلنے والے بچوں کی نشاندہی پر پولیس کو اطلاع کی گئی۔ دوسرا واقعہ بھی اسی علاقے میں رواں مہینے کے دوسرے ہفتے کو پیش آیا، جب گھر میں موجود بیوہ کی اکلوتی جوان سالہ بیٹی کو گھر میں گھس کر ریپ کیا گیا، پورے جسم کو اور خاص کر چہرے کو سگریٹ سے داغا گیا۔ بعد میں گردن کاٹ کر لڑکی کو قتل کر دیا گیا۔ ماں کی گھر واپسی کے بعد اسے اپنی جوان سالہ بیٹی کی ادھڑی ہوئی لاش ملی۔ تیسرا واقعہ اس علاقے سے ہٹ کر ذرا پوش علاقے میں پیش آیا، جہاں ایک گھریلو ملازمہ رات کو گھر واپس آ رہی تھی کہ اسے قریبی پارک میں ریپ کا نشانہ بنایا گیا۔ بعد میں اس کی گردن توڑ کر لاش کو گندے نالے میں پھینک دیا گیا،
جہاں نالے کی صفائی کے دوران لاش کی نشاندہی کی گئی اور پولیس کو اطلاع دی گئی۔ نامہ نگار کے مطابق پولیس تاحال ملزموں کا سراغ لگانے میں مکمل ناکام نظر آتی ہے اور روایتی سست روی کا مظاہرہ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے علاقہ مکین پچھلے کچھ دنوں سے شدید مشتعل ہوتے ہوئے مذکورہ تھانے کی پولیس پر پتھر بازی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ پورا علاقہ میدان جنگ کی تصویر بنا ہوا ہے۔ عمران صاحب، مقتولین کے مسخ شدہ چہرے تو دیکھیں۔ سلیمان نے پوری خبر پڑھنے کے بعد اخبار کو ذرا عمران کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ عمران نے ایک نظر اخبار پر ڈالی اور مقتولین کے چہرے دیکھ کر افسوس کرتے ہوئے لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنے لگ گیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی بھیڑیے نے ان کے چہرے نوچ کھائے ہوں۔ بالکل عمران صاحب، اور ان کی شناخت مٹانے کے لیے لگتا ہے باقاعدہ پلان کر کے تشدد کیا گیا ہے۔ سلیمان نے عمران کی بات کی تائید کی۔ گاڑی شہر کی مختلف سڑکوں سے ہوتی ہوئی اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ عمران گاڑی کو پورچ میں کھڑا کر کے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر فلیٹ کے باہر دروازے پر پہنچ گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے سلیمان بھی کھانے پینے کا سامان اٹھایا رہا تھا۔ عمران نے چابی نکال کر دروازہ کھولا تو سامنے فرش پر ایک ہلکے سبز رنگ کا خط نما لفافہ پایا۔ لفافے کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ سلیمان نے بھی اسے لفافہ اٹھاتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور مسکراتے ہوئے بولا، عمران صاحب، لگتا ہے سسرال سے بلاوا آ گیا ہے۔ لگتا تو مجھے بھی ہے، چلو دیکھتے ہیں۔ اب جلدی سے چائے بنو، میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، اور ہاں خدا کے واسطے اب چینی والی بنانا۔ میں ذرا سسرال والوں سے بات کر لوں، کیا کہتے ہیں؟ عمران اپنے کمرے میں چلا گیا، کرسی کھینچ کر بیڈ کے قریب کی اور اس پر بیٹھ گیا، پھر بیڈ کی طرف جھک کر ایک ہاتھ نیچے ڈالا۔ جب ہاتھ واپس آیا تو اس میں ایک کالے رنگ کا چھوٹا سا ٹرانسمیٹر تھا، جس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیڈ کے نیچے چھپایا گیا تھا۔ ٹرانسمیٹر کی لمبی تار بیڈ کے نیچے ہی کہیں کنیکٹ کی ہوئی تھی۔ ٹرانسمیٹر کو ہاتھ میں پکڑ کر اس کے کونے میں موجود سرخ رنگ کے بٹن کو اس نے پریس کیا تو ساتھ میں پیلے رنگ کا نشان جلنے بھجنے لگ گیا۔ عمران سیدھا ہے کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ٹرانسمیٹر سے ایک روبدار آواز ابری، ایکسیٹو اوور۔ علی عمران سر، اوور۔ میری بات غور سے سنو، اوور۔ دوسری طرف سے تحکمانہ انداز میں کہا گیا، یس سر، اوور۔ نیوز سنی ہیں، اوور۔ آج اخبار پڑھا ہے، کچھ ریپ کی دردناک خبریں تھیں، اوور۔ عمران نے جواب دیا، پولیس کے ہاتھ ان ریپ کیسز کے بارے میں کچھ نہیں لگ رہا، وزارت داخلہ والوں نے ہم سے خفیہ مدد مانگی ہے، اوور۔ جی سر، ہم تیار ہیں، اوور۔ سب نہیں، اس کام کے لیے صرف جولیا اور سلیمان کو ساتھ ملا لو، اوور۔ اوکے سر، اوور۔ اور قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، بس پولیس کی مدد کرو، اوور۔ فکر نہ کریں سر، اوور۔ پولیس کی طرف سے کل ایس ایچ او چن ماہی سب کیسز کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات فراہم کرے گا اور وہ آپ کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ اب سب لوگوں نے اپنی شناخت چھپا کر رکھنی ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اس کیس کو پاکیشیا سیکرٹ سروس ہینڈل کر رہی ہے، اوور۔ اوکے سر، اس کو میرے فلیٹ کا پتہ بھیج دیں، میں اس کو کل مل لیتا ہوں، اوور۔ اور کیس کے بارے میں مجھے آگاہ رکھنا، اوور۔ یس سر، اوور۔ اور یاد رہے عمران، موجودہ نازک حالات میں دارالحکومت میں کسی بھی افراتفری کا کافرستان والے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ویسے بھی ان کا میڈیا ان کیسز کو مرچ مسالہ لگا کر بہت اچھال رہا ہے، اوور۔ لگانے دے مرچ مسالہ سر، اوور۔ اوکے، اللہ حافظ، اوور۔ اللہ حافظ، اوور۔ اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر سے آواز آنا بند ہو گئی۔ عمران نے ٹرانسمیٹر بند کر کے جہاں سے نکالا تھا وہی واپس رکھ دیا۔ اتنے میں سلیمان نے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور چائے تیار ہے کا نعرہ لگایا۔ عمران تھکے ہوئے بوجھل قدموں کے ساتھ باہر نکلا، جہاں میز پر گرم گرم چائے کا کپ اور ساتھ میں رکھے تازہ سموسے دیکھ کر عمران کا چہرہ کھل اٹھا اور پیار سے بولا، ارے سلیمان، میرے سلیمان، پیارے سلیمان، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کیا ہماری چائے نے سموسے دیے ہیں یا سموسوں نے چائے دی ہے؟
इमरान साहिब चुप करके तनावुल फरमाइए, इससे पहले कि ठंडे हो जाएं, सुलेमान ने तंबी करते हुए कहा। इमरान चाय की चसकियों के साथ समोसे खाना शुरू हो गया। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया सुलेमान, तुम्हारे हाथों में सिर्फ नाजुक के जैसे जायके भरे हैं, भले सिर्फ नाजुक हमारी तरह तुम्हारे नसीब में भी नहीं। इमरान साहिब, अल्लाह का दिया सब कुछ है आपके पास, आखिर क्यों नहीं करते अब शादी? दुनिया की खूबसूरत से खूबसूरत तरीन लड़की अब से शादी करने को बेकरार है, मगर अब राजी नहीं होते। सुलेमान चाय का कप लेकर सामने सोफे पर बैठते हुए बोला, कहीं सर रहमान ने तुम्हें मेरी शादी करवाने का मिशन तो नहीं दिया? सच बोलो। इमरान ने सवालिया नजरों से पूछा। तौबा है इमरान साहब, हर काम में अब शक करते हैं, मैं तो वैसे मशवरा दे रहा था, सुलेमान ने जवाब दिया। अच्छा सुनो, याद आ गया, ससुराल वालों ने एक सीक्रेट मिशन दिया है, वो जो रैप केसेस हो रहे हैं दारुल हुकूमत में। वजारत दाखिला वालों ने इंतहाई खुफिया तरीके से पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से मदद मांगी है। कल पुलिस वाले अपना एक बंदा चिन्माही हमारे पास यहाँ भेज रहे हैं, वो हमें सब सूरत हाल से आगाह करेगा। सुबह नमाज पढ़कर राना हाउस के बाहर बोर्ड लेकर बैठ जाना। और हाँ, जूलिया भी कल आएगी। इमरान ने सुलेमान को सब कुछ तफसला बताते हुए कहा। बाकी सब तो ठीक है, ये पुलिस वालों के पास कोई काबिल मर्द पुलिस अफसर नहीं है जो ये भारी केस एक नाजुक औरत के नातुआ कंधों पर डाल दिया है, सुलेमान ने हैरान होते हुए पूछा। प्यारे सुलेमान, ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलो। अगर इतने ही ख्वाब आ रहे हैं तो जूलिया से तुम्हारे रिश्ते की बात करूं, वो औरत नहीं मर्द है, बाकी कल देख लेना इसे। तौबा तौबा, क्या रखने को उसे कोई और नाम नहीं मिला जूलिया के साथ? और कौन होगा इमरान साहिब? सुलेमान ने पूछा। और कोई नहीं, इस केस में जूलिया में और आप हुजूर होंगे, और वो पुलिस वाला हमारी सरकारी मुआवनत करेगा, क्योंकि हम अपनी शनाख्त छुपाकर काम करेंगे, इमरान ने जवाब दिया। जरा टेलीफोन उधर करो, जूलिया की खबर ले, इमरान ने सुलेमान से कहा। सुलेमान ने पास रखा टेलीफोन उठाकर इमरान को थमा दिया। टेलीफोन हाथ में आते ही इमरान की उंगलियां मशीनी अंदाज में नंबर डायल करने लग गईं। सुलेमान चाय का खाली कप और प्लेट उठाकर किचन में चला गया। 2-3 बार रंग होने के बाद एक मुतरन्निम सी आवाज आई, हीलो इमरान। हीलो मिस जूलिया, इमरान ने जवाब दिया। कैसे हमको याद किया? जूलिया ने पूछा। याद इनको किया जाता है मिस जूलिया, जो भूल चुके हों, दिल से उतर चुके हों। आपकी तो तस्वीरें मेरे दिल से लेकर मेरे कमरे की दीवारों तक लगी हुई है। वो इमरान साहिब, ये मिसका उनको लगाना जिनको आपका पता ना हो। मैं तो आपकी रग रग से वाकिफ हूं। यहां वहां हाँकने की बजाय काम की बात पर आओ। बारात लेकर आऊं, वैसे सुलेमान का भी यही ख्याल है। तारीख अब दे दो, सेहरे बांध कर मैं आ जाऊंगा। इमरान पटरी से उतर चुका था। इमरान, अगर उन बातों के लिए फोन किया है तो मैं फोन बंद करने लगी हूं, वैसे भी बोर हो रही थी, ऊपर से तुम्हारी बेतक बातें, जूलिया ने धमकी आमेज लहजे में कहा। चुल्लू, क्या याद करोगी? तुम्हारी बोरियत खत्म करते हैं, हमारे ससुराल से पैगाम आया था, कल मेरे फ्लैट पर आ जा, मजीद बात वही करेंगे, इमरान ने एक सीटों के हवाले से बात करते हुए कहा। ओके इमरान साहब, कल सुबह में पहुंच जाऊंगी, जूलिया ने कहा। मौलवी अब ले आएंगी या मैं अरेंज करूं? इमरान ने कहा। ओ यू शट अप इमरान, जूलिया ने गुस्से से जवाब दिया और फोन काट दिया। इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर को देखा और उसे क्रेडल पर रख दिया। सुलेमान, ओ प्यारे सुलेमान, मैं सोने जा रहा हूं, कल सुबह इस जिनमाही का ख्याल करना, कहीं वो अगले महल्ले ना निकल जाए। जिनमाही नहीं इमरान साहब, चिनमाही, सुलेमान ने जवाब दिया। इमरान गुनगुनाता हुआ अपने कमरे में चला गया, जबकि सुलेमान अखबार खोलकर पढ़ने लग गया। थोड़ी देर अखबार पढ़ने के बाद सुलेमान पर भी नींद अपने पर फैलाने लग गई, वो भी उठकर सोने के लिए चला गया। सुबह सादिक के वक्त हमेशा की तरह इमरान ने इसे नमाज के लिए उठाया। नमाज से फारिग होने के बाद वो किचन में इमरान के लिए चाय बनाने चला गया।
इमरान सर पर नमाज वाली टोपी किए हाथ में तस्बीह पकड़े कल वाला अखबार टटोल रहा था। नए अखबार को आने में अभी वक्त पड़ा था, इतने में किसी ने दरवाजे पर बैल बजाई। सुलेमान बड़बड़ाता हुआ जल्दी जल्दी किचन से निकला। इतनी सुबह कौन आ गया? लगता है कोई सुबह के इंतजार में दरवाजे के बाहर ही बैठा था। इतने में बैल दोबारा बजी। या रहा हूं जनाब, मौका तो दो। दरवाजे तक पहुंचने का सुलेमान ने ऊंची आवाज लगाई। करीब था कि तीसरी बार बैल बजती। उसने जल्दी से दरवाजा खोला। सामने एक खूबरू जवान काली शर्ट और जीन्स की नीली पैंट में आंखों पर काला चश्मा लगाए, चाको चौबंद कांधे पर एक बैग लटकाए खड़ा था। सुलेमान उसे देखकर हैरान हुआ और पहचानने की नाकाम कोशिश करने लगा। वो अच्छी तरह जानता था, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अरकान इतनी खूबसूरती से मेकअप करते थे कि बाज़ दफ़ा तो कंप्यूटर भी धोखा खा जाता था। वो खुद भी कई बार इमरान के हाथों रूप बदल चुका था, मगर सामने खड़ा शख्स बिल्कुल भी मेकअप में नहीं था। जी साहिब, दूध वाले लगते नहीं हो आप, और अखबार वाला इतना जल्दी आता नहीं। खुद ही फरमा दें कौन हैं आप और कैसे तशरीफ लाए हैं? सुलेमान ने पूछा। आप कौन हैं? उल्टा जवान ने सवाल दागा। मैं वो हूं साहिब जो शेरों की देखभाल करता है। इससे पहले कि चूल्हे पर खड़ी मेरी चाय जल जाए, जल्दी से अपना मकसद वाज़े करें। मेरा नाम चिन्माही है, ये मेरा कार्ड है, मैं पुलिस से हूं। और क्या इमरान साहिब यही रहते हैं? नौजवान ने परसुकून लहजे में जवाब दिया। अब चिन्माही हैं? सुलेमान ने सर खुजाते हुए कहा। अब मेरा कार्ड देख चुके हैं जनाब, और कैसे वजाहत करूं? मुआफ़ी चाहता हूं, आइए तशरीफ लाइए। इमरान साहिब अंदर ही हैं। चिन्माही फ्लैट पर सरसरी नजर डालते हुए अंदर दाखिल हुआ, जहां सामने सोफे पर इमरान चेहरे के आगे अखबार किए पढ़ रहा था। इमरान सर, चिन्माही साहिब आए हैं। सुलेमान ने इमरान को आगाह किया। कद 5 फुट 11 इंच, वजन 73 किलो, माथे की दाएं साइड पर आंख के ऊपर जख्म का अलामती निशान। 2 इश्क किए मुकम्मल नाकाम हुए, तीसरा कामयाबी के साथ चल रहा है। फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, मगर खेली क्रिकेट। क्योंकि फुटबॉल खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं था, किसी थाने में 2 महीने से ऊपर नहीं रुके हो, वजह हद से ज्यादा ईमानदारी। इमरान अखबार के पीछे से बन देखे ऐसे बोल रहा था जैसे वो अखबार नहीं, चिन के बारे में पढ़ रहा हो। चिन्माही खुश आमदीद। इमरान ने अखबार साइड पर रखी और खड़े होकर गर्मजोशी से हाथ मिलाया। बहुत शुक्रिया सर, चिन्माही ने मुस्कुराते हुए कहा। अपने जिस तरह मेरी जन्म कुंडली निकाली है, जैसे आपके बारे में सुना था, इससे भी बढ़कर पाया। मेरे लिए ये एजाज की बात होगी कि मैं आपके साथ मिलकर काम करूंगा। यकीनन मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चिन्माही अकीदतमंदी से बोला। मुझे हैरानी है कि अब जैसे लोगों की मौजूदगी में वो लोग अभी तक पकड़े नहीं गए। इमरान ने चिन्माही से कहा। सर, मैं तो कल ही यहाँ अफसरान बाला की हिदायत पर पहुंचा हूँ। सारी रात तीनों केसेस को पढ़ा, मालूमात इकट्ठी की और अब आपके सामने हूँ। इतने में सुलेमान ने चाय बना के मेज पर रख दी। चाय को देखकर इमरान ने सुलेमान को देखते हुए मुंह बनाकर कहा, भाई वो रात वाले समोसे किधर हैं? सारे खा गए हो? इमरान की बात सुनकर चिन्माही खिलखिला उठा। इमरान साहिब, समोसों को मरता हुआ नहीं देख सकता था, सब मेरे सामने जा बल्ब, मेरा मतलब है ठंडे हो रहे थे, सारे हलाल करके खा गया। अगर होते भी सही तो क्या मेहमान को बासी समोसे खिलाते? सुलेमान ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। जनाब, देहाती आदमी हूँ, बचपन से रात का बचा हुआ खाना सुबह गर्म करके खाने की आदत है। इससे राज़िक का शुक्र और रिज़्क का हक अच्छी तरह अदा हो जाता है। चिन्माही ने सुलेमान के सवाल पर जवाब दिया। चाय लीजिए, इमरान ने चिन्माही से कहा। इतने में एक बार फिर बैल बजी। सुलेमान ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने जूलिया मुस्करा रही थी। आइए मिस जूलिया, सुलेमान ने रास्ता देते हुए कहा। जैसे इमरान की नज़र जूलिया पर पड़ी, फौरन पुकार उठा, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। वो क्या कहते हैं? इमरान ने पूछा।
پھر خود ہی بولا ہاں یاد آ گیا، وہ آئے ہمارے گھر میں، ہماری قسمت، کبھی ہم ان کو اور پھر دوبارہ بھی ان کو ہی دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ خوبصورت ہی اتنے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے عمران صاحب، ہمارے ساتھ جو کرنا ہے کرو، مگر یہ ضرب المثل کا کھانا خراب مت کرو۔ آئیے یہاں تشریف رکئی۔ عمران نے جولیا کو قہقہا لگاتے ہوئے علیحدہ صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہم آپ کے ہی منتظر تھے۔ سلیمان نے چائے کا کپ اور پلیٹ میں بسکٹ جولیا کے آگے رکھ دیے اور خود چن ماہی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دیکھ لیجئے کیسے خدمت خلق ہو رہی ہے، ہم جب تک 50 بار آوازیں نہ لگائیں ہمیں چائے نہیں ملتی۔ آپ کو فوراً آئے کے ساتھ بسکٹ بھی عنایت کر دیے گئے ہیں، پھر کہتی ہو عمران بہت زیادہ بونگیاں مارتا ہے۔ عمران صاحب بھائی بہنوں کی ایسے ہی عزت اور خیال کرتے ہیں، اب کچھ مت بولیے، جولیا نے سلیمان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لے بیٹا سلیمان، یہاں بھی تیری امیدوں کی کشتی پار ہونے سے پہلے ڈوب گئی، اللہ کی مرضی۔ عمران صاحب کچھ تو مہمان کا خیال کرے، سلیمان نے یاد دلایا۔ چلو مہمان کا ہی خیال کرتے ہیں سلیمان صاحب۔ چن ماہی یہ ہماری شیرنی اور پاکیشہ سیکرٹ سروس کی سب سے اکلوتی خوبصورت ممبر مس جولیا ہے، اور مس جولیا یہ چن ماہی صاحب ہیں، ان کا تعلق پولیس سے ہے اور یہ اس کیس میں ہماری رہنمائی کریں گے۔ عمران نے ان دونوں کا آپس میں تعارف کرواتے ہوئے کہا، باتیں بہت ہو گئیں، کل سے کومے کی حالت میں ہوں، مجھے رات بھر نیند نہیں آئی صاحبان۔ معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتی اور قتل کی ہے درپے وارداتوں نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے، اور اس پر یہ ستم کہہ درندہ آزاد پھر رہا ہے، مطلب کسی معصوم کی عزت اور جان کو شدید خطرہ ہے۔ شاباش چن ماہی صاحب، اب ان کیسز کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ سب لوگ یہاں موجود ہیں، پھر ہم کوئی لائحہ عمل بناتے ہیں۔ چن ماہی صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا، اپنا بیگ کھولا اور ایک پیپر ہاتھ میں پکڑتے ہوئے بولا، صاحبان یہ سب واقعات دارالحکومت میں ہوئے ہیں، جہاں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں، مگر مجرم بہت چالاک اور پلان کر کے اپنے گندے منصوبے کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔ ابھی تک انہوں نے اپنے پیچھے کوئی ایسا سراغ نہیں چھوڑا جس سے قانون کے ہاتھ ان کی گردن تک پہنچ پائیں۔ ان سب وارداتوں میں ہمیں کوئی فنگر پرنٹ نہیں ملا، جس کا مطلب وہ سرجیکل پلاسٹک کا کسی اور طرح کے دستانے استعمال کر رہے ہیں۔ ہاتھوں کے نشان چھپانے والے کئی قسم کے دستانے مارکیٹ میں بآسانی دستیاب ہیں۔ اب تک کی تحقیقات کے مطابق وہ 2 یا 3 لوگ ہو سکتے ہیں۔ ریپ کے دوران وہ کنڈوم استعمال کر رہے ہیں تاکہ سپرم اور ڈی این اے ٹیسٹ سے بچا جا سکے۔ وہ لوگ صرف کم عمر جواں سالہ بچیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، مطلب وہ نفسیاتی مرض میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے قتل کیے ہیں وہ خطرناک عادی مجرم لگتے ہیں، کوئی عام بندہ اس مہارت سے قتل نہیں کر سکتا۔ مثلاً گردن کو ایک جھٹکے سے توڑا گیا، دوسرے کیس میں خنجر چاقو کے ایک ہی وار سے گردن کاٹی گئی، اور سر ان سب کیسز کو پڑھ کر میں خود اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مجرم FI پروفائل رکھتا ہے۔ اپنی شناخت چھپانے کے لیے وہ بے دردی سے قتل کیے جا رہا ہے تاکہ کوئی زخمی زندہ بچ کر اس کی شناخت نہ ظاہر کر دے۔ دیٹس اٹ سر، چن ماہی کہہ کر بیٹھ گیا۔ مجرم کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو، اپنے پیچھے سراغ کا وہ پتلا سرا ضرور چھوڑ جاتا ہے مسٹر چن، جو آگے چل کر اس کے لیے پھانسی کا پھندا بن جاتا۔ جولیا نے کیسز کی پوری تفصیل سن کر کہا، ہم سب لوگ ایک ٹیم کی شکل میں کام کریں۔ چن ماہی کے علاوہ ہم سب لوگ اپنی شناخت چھپا کر کام کریں گے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ پاکیشہ سیکرٹ سروس کے ارکان اس کیس میں کود پڑے ہیں۔ سلیمان اب چن ماہی کے ڈرائیور بنیں گے، میں کرائم رپورٹر، اور مس جولیا کیس کی سرکاری ڈاکٹر بنے گی۔ جولیا اب ہمیں تمام کیسز کے متعلق میڈیکل رپورٹس مہیا کریں گی۔ سلیمان اپنے چن کی حفاظت بھی کرنی ہے کیونکہ یہ فرنٹ پر کام کرے گا، اور اس بات کے کافی امکانات ہیں کہ جب ہم مجرموں کے قریب پہنچیں گے تو وہ کوئی انتقامی کارروائی کر سکتے ہیں۔ بظاہر یہ کیسز بھوسے کے ڈھیر میں سوئی ڈھونڈنے کے مترادف ہیں، مگر جیسے ہمیں کوئی سراغ ملا ہمارے ہاتھ ان کی گردنوں پر ہوں گے۔
مس جولیا اپنے آج سے اور ابھی مذکورہ ہسپتال میں اپنے فرائض سنبھالنے ہیں۔ سلیمان اس کیس کے حل ہونے تک اب چنماہی کے ساتھ رہیں گے۔ ہم لوگ آپس میں ہاٹ لائن سے رابطہ کریں گے۔ یہ کہہ کر عمران اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ بیگ کو کھول کر اس نے 3 ریڈ کلر کی گھڑیاں نکالی اور ان تینوں کی طرف ایک ایک بڑھا دی۔ ہم سب لوگ علیحدہ علیحدہ کام کریں گے تاکہ کسی کو ہم پر شک نہ ہو۔ اب سب لوگ ابھی اپنے اپنے کام پر لگ جائیں۔ میں تھوڑی دیر میں ریپ اور قتل ہونے والی پہلی لڑکی کے گھر جا رہا ہوں۔ کرائم رپورٹر کی حیثیت سے سارا وقوع دیکھو گا۔ سلیمان جلدی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا جس میں اس کے روزمرہ استعمال کی اشیاء موجود تھیں۔ چنماہی اور سلیمان سلام کر کے چلے گئے۔ جولیا ابھی تک وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ عمران میں ٹیکسی سے آئی تھی۔ مجھے ہسپتال تک لفٹ دے دیں، میں پہلے ہسپتال کا معائنہ کروں گی پھر میک اپ کر کے وہاں جاؤں گی، جولیا نے عمران سے کہا۔ عمران اوکے کہہ کر کمرے میں چلا گیا۔ 5 منٹ بعد کمرے سے ایک ادھیڑ عمر شخص گلے میں صحافیوں والا سستا سا کیمرہ گلے میں ڈالے باہر نکل رہا تھا۔ واہ واہ نالف، کیا خوب لگ رہے ہو، جولیا نے عمران کا نیا روپ دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں یہی تو اب چاہتی ہیں، میں جلدی سے بوڑھا ہو جاؤں اور آپ کے سر سے بوجھ اتر جائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو اٹھو چلتے ہیں۔ عمران نے فلیٹ سے نکل کر دروازہ لاک کیا۔ جولیا اتنے میں سیڑھیاں اتر کر پورچ میں کھڑی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ عمران سیڑھیاں اتر کر کار کی بجائے ساتھ کھڑی ایک کھٹارا موٹر سائیکل کی طرف بڑھ گیا اور اسے سٹارٹ کر کے گاڑی کے پاس آیا اور جولیا سے کہا، محترمہ ادھر آ جاؤ، میں ایک سستے اخبار کا کرائم رپورٹر بن کر جا رہا ہوں، نہ کہ وزیر اعظم۔ اگر گاڑی میں گیا تو سب سمجھ جائیں گے دال میں کچھ کالا ہے۔ جولیا گاڑی سے اتر کر عمران کے پیچھے بائک پر بیٹھ گئی۔ عمران بائک چلا کر شہر کی سڑک پر آ گیا۔ آہ یہ سہانا موسم اور تمہارا ساتھ، جولیا، کیا یہ زندگی بھر کے لیے نہیں مل سکتا؟ کب تک ہم اور ہمارے بچے خار ہوتے رہیں گے؟ عمران شگوفے جوڑتی ہوئے بولا۔ عمران صاحب اپنا دھیان بائک پر رکھے، کہیں روڈ پر ہی شہید نہ کرا دینا، اور مجھے تو یہ گاڑی چھوڑ کے بائک پر جانا آپ کی شرارت ہی لگتی ہے، جولیا بولی۔ کون کمبخت اب جیسی حسینہ کا موڈ آف کرنا چاہے گا، مگر بائک پر جانا مجبوری ہے۔ یہاں سے دائیں لے لیں، ادھر سے راستہ کم پڑے گا، جولیا نے ہاتھ کے اشارے سے عمران کو بتایا۔ او میرے خدایا، ہم ہیں کہ چاند تک اس بائک پر جانے کو دل کرتا ہے، اور لوگ ہیں کہ شارٹ کے چکروں میں پڑے ہیں، یہ لیجئے محترمہ۔ عمران نے بائک کا رخ ادھر موڑ دیا جہاں جولیا نے اشارہ کیا تھا۔ عمران صاحب، کیس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ مجرم چالاک ضرور ہیں، مگر شکنجے میں پھنس جائیں گے۔ میں ابھی سارے لواحقین سے مل کر ان کی رائے لوں گا، وقوع دیکھوں گا، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ مجھے امید ہے میڈیکل رپورٹس سے کوئی کلیو مل جائے گا، نہیں تو جولیا آپ تیار رہنا۔ کبھی کبھی شیر کا شکار کرنے کے لیے شکاری کو شکار بھی بننا پڑتا ہے، ہم اس کیس میں سب رسک لیں گے، عمران نے جواب دیا۔ بس یہاں پر ڈراپ کر دیں مجھے، آگے میں پیدل چل کر جاؤں گی، جولیا بولی۔ عمران نے بائک سائیڈ پر روکی جہاں فٹ پاتھ پر بیٹھے ایک فقیر نے ان کو رکتا دیکھ کر صدا لگائی، کچھ تو دیتا جا بابا، اللہ جوڑی سلامت رکھے، ہرا بھرا آنگن کرے۔ جولیا فقیر کی صدا سن کر شرم کے مارے منہ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ عمران سیدھا فقیر کے پاس گیا اور بٹوے سے ہرے ہرے نوٹ نکال کے بولا، یہ سب تمہارے ہوں گے اگر تم ایسی صدائیں لگاتے رہو جو ابھی لگائی ہے، جب تک وہ میڈم یہاں سے چلی نہیں جاتی۔ عمران نے نوٹ فقیر کی جھولی میں پھینک دیے۔ اس نے میاں مٹھو کی طرح صدا پہ صدا لگانی شروع کر دی، اللہ جوڑی سلامت رکھے، ہرا بھرا آنگن کرے۔ عمران ہونٹوں کے نیچے ہنسی دبائے جولیا کی طرف پلٹا تو جولیا اس کے پیچھے کھڑی اس کی شرارت دیکھ چکی تھی۔ پاؤں پٹختی ہوئی بولی، شیطان، کبھی تو انسان بن جایا کرو، مذاق کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے،
اور روڈ کراس کر کے ہسپتال کی طرف چلی گئی۔ عمران مسکراتا ہوا بائک سٹارٹ کی اور اپنے راستے چل پڑا۔ فقیر ابھی تک صدائیں لگا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں عمران اخبار میں درج ایڈریس پر پہنچ چکا تھا۔ اس کے سامنے گلی میں کچھ بچے کھیل رہے تھے جو اس کو دیکھ کر پل بھر کو رک گئے، مگر ایک بچہ جو ان میں کافی بڑا لگ رہا تھا غصے سے بچوں کو بولا، کھیلو یار، یہ بھی استاد کا تماشا بنانے آیا ہے جیسے باقی لوگ آئے تھے۔ عمران بچے کی بات سن کر سمجھ گیا کہ یہ سانحہ استاد نام کے کسی شخص کے گھر پیش آیا ہے۔ اس نے پیار سے اس بچے کو بلایا اور استاد کے گھر کا معلوم کیا۔ کیونک کے گلی کے سب دروازے بند تھے۔ بچے نے ساتھ والے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ عمران اس دروازے کی طرف بڑھ گیا اور بیل بجائی۔ اندر بیل بجنے کی آواز باہر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں کوئی شخص کھانستا ہوا دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا، مگر جیسے اس کی نظر عمران پر پڑی، دروازہ جھٹکے سے بند کر دیا۔ اسد غصے سے بولا، اب تو ہمیں معاف کر دو، ساری دنیا میں میری بیٹی کی عزت کا ڈھنڈورا پیٹ چکے ہو۔ وہ بوڑھا جو 60 کے پیٹے میں تھا، مگر سوجے ہوئے چہرے اور سرخ آنکھوں کی وجہ سے قریب المرگ نظر آ رہا تھا۔ بابا جی، میری بات تو سنیے، صرف 5 منٹ لوں گا۔ عمران جلدی سے بولا، اب کیا رہ گیا ہے باقی؟ چلے جاؤ، خدا کے واسطے چلے جاؤ۔ بوڑھا دروازہ کھول کر عمران کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ بوڑھے کی بے بسی اور لاچاری دیکھ کر عمران کی آنکھوں سے آنسوں چھلک پڑے۔ بابا، میں آپ کی تکلیف سمجھتا ہوں، بس 5 منٹ دے دیں، میں اب سے وعدہ کرتا ہوں آپ کی بیٹی کے مجرم کیفر کردار تک پہنچاؤں گا، عمران نے منت کرتے ہوئے کہا۔ بوڑھا عمران کے چھلکتے آنسو دیکھ کر مان گیا اور اسے اپنے ساتھ آنے کو کہا اور ایک چھوٹے سے کمرے میں جا کر بٹھا دیا۔ بابا، مجھے آپ یہ واقعہ شروع سے بتائیے۔ بیٹا، تم وہ پہلے شخص ہو جس کی آنکھوں میں نے اپنا دکھ دیکھا ہے، باقی تو سب یہاں تماشا کرنے اور دیکھنے آتے ہیں۔ پہلی بات، وہ میری بیٹی نہیں تھی، وہ میری یتیم پوتی تھی۔ بہت لاڈ پیار سے پالا تھا اسے، اس میں سے ہم میاں بیوی کو اپنے بیٹے کی خوشبو آتی تھی۔ بیٹا، ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، میری معصوم پوتی، ہائے اللہ! بوڑھے نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر ساتھ کے کمرے سے ایک عمر رسیدہ خاتون سر پر پٹی باندھے ہوئے وہاں آ گئی۔ عمران بوڑھی عورت کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، بہت سمجھایا ہے انہیں کہ مت رویا کرو، رونے کے لیے ساری عمر پڑی ہے۔ اماں جی، میں اس کو خون کے انسوہے لاہے گا، وہ موت مانگے گا، مگر اسے موت سے بدتر زندگی ملے گی۔ پر بیٹا، تم یہ کیسے کرو گے؟ تم تو مجھے ایک صحافی لگ رہے ہو، پولیس والے کچھ نہیں کر سکے تو مجھے اب صحافی مت سمجھی۔ آپ نے مجھے بیٹا بلایا ہے تو اپنی چھوٹی بہن کا قرض مجھ پر واجب ہو گیا ہے، میں یہ قرض اس درندے کے خون سے اتاروں گا۔ اماں جی، اب مجھے تفصیل بتائیے، ہوا کیا تھا؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ بیٹا، ہماری پوتی جس کا نام پری تھا بہت لاڈلی تھی پورے محلے کی۔ جب وہ 5 سال کی تھی تو ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس کی ماں اور باپ چل بسے تھے۔ اس کو ہم نے پالا۔ لاپتہ ہونے والے دن وہ کوئی 5 بجے گھر سے باہر نکلی، ساتھ والی مارکیٹ سے گھر کا سامان لینے۔ ماسٹر جی عصر کی نماز پڑھ کر اکثر وہاں اپنے دوست کے پاس چلے جاتے۔ اس دن وہ گھر سے نکلی اور واپس نہیں آئے۔ وہاں ماسٹر صاحب اس کا انتظار کرتے رہ گئے، یہاں میں اس کا انتظار کرتی رہ گئی۔ بیٹا، پھر ماسٹر صاحب خود سامان لے کر گھر آئے تو پری کا پوچھا۔ میں نے کہا کہ وہ تو 5 بجے چلی گئی تھی۔ ماسٹر صاحب یہ سن کر گھبرا گئے اور سپر مارکیٹ کی طرف بھاگے، مگر پری نہیں ملی۔ پھر محلے میں ہر اس جگہ ڈھونڈا جہاں وہ جا سکتی تھی۔ مغرب کے بعد ماسٹر جی پولیس چوکی گئے، مگر پولیس والے الٹا ہم پر چڑھ دوڑے کہ اپنی بیٹیاں سنبھال نہیں سکتے ہو، جب آشناؤں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں تو پھر پولیس کے پاس آ جاتے ہو۔ جاؤ محلے میں دیکھو کون سا لونڈا گھر نہیں ہے۔ بیٹا، میری پوتی ایسی نہیں تھی، بہت معصوم تھی۔
3 दिन बाद यहाँ पास की कचरा कुंडी में उसकी किट्टी फटी लाश पड़ी थी और बूढ़ी अम्मा ने भी ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। अम्मा जी हौसला रखिए, आपको किसी पर शक हो तो बताइए। नहीं बेटा, सब महल्ले वाले मास्टर साहिब की इज्जत करते हैं, हमें किसी पर कोई शक नहीं। हनहाए इमरान ने एक लंबा सांस निकालते हुए बोला, मैं परी को तो वापस नहीं ला सकता, मगर अब मेरी मदद करके कई और परियों की इज्जत और जिंदगी बचा सकती है। बहुत जल्द अब लोगों से मुलाकात होगी। इमरान दोनों मियाँ बीवी को ढारस बंधा कर वहां से निकल आया और सीधा सुपर मार्केट, जो घर से एक गिल्ली के फासले पर थी, वहां गया। सुपर मार्केट का जायजा लिया। सुपर मार्केट का मालिक एक 60 साला बुजुर्ग था जो मास्टर साहिब का बचपन का दोस्त था। बरसों से मास्टर साहिब का यही मामूल था, जब से स्कूल से रिटायर हुए थे असर की नमाज पढ़कर यहाँ आ जाते थे और मगरिब से पहले घर का सौदा लेकर बैठ जाते। इतने में परी आ जाती तो उसके साथ घर चले जाते। वहां से निकलकर इमरान सीधा कचरा कुंडी पहुंचा, जहां से परी की मस्ख शदा लाश मिली थी। मतलब इन लोगों ने परी को अगवा किया, अपने घर पर रखा और 3 दिन तक रैप किया। जब वो करीब अलमर्ग हो गई तो मारकर कचरे कुंडी में वापस लाकर फेंक दिया। अगर मुजरिम बाहर के होते तो परी की लाश कहीं दूर दराज से मिलती। इसका सीधा मतलब था मुजरिम वही करीब ही कहीं छुपे हुए हैं। उसने इर्दगिर्द की फलक बोस इमारतों का जायजा लिया। इन इमारतों के पीछे मुतवस्सित तबके की ये कॉलोनी थी, जहां 3 में से 2 वाकयात पेश आए थे। इमरान ने जेब से एक नोटबुक निकाली, इस पर कुछ तहरीर किया और अगले घर की तरफ रवाना हो गया, जो जरा आगे एक मोड़ काट कर तीसरी गिली की नुक्कड़ में था। इनकी कहानी भी बड़ी दर्दनाक थी। इमरान ने पूरा घर घूम फिर कर देखा था, जहां आसिया को रैप किया गया, फिर कत्ल किया गया। किसी किस्म का कोई सुराग मौजूद नहीं था। कातिल इसे बड़े चालाक और आदी मुजरिम लगे। वहां से निकलकर वो 3 दिन पहले पेश आने वाले वकूए पर पहुंचा। नसरीन बीबी, उम्र 22 साल, हाल ही में शादी हुई थी, अपने साथ पेट में पलते इस नन्हे फूल को भी ले गई थी, जो खिलने से पहले ही बेचारा मुरझा गया। शौहर, सास ससुर सब सदमे और कोमे की हालत में थे। उन्होंने अभी तक नसरीन बीबी को दफनाया नहीं था, बल्कि मुजरिमों की गिरफ्तारी तक नसरीन बीबी के जनाजे के साथ एहतजाज का ऐलान कर रखा था। इमरान वहां से निकलकर इस पार्क गया जहां नसरीन बीबी का रैप और फिर कत्ल किया गया था। पूरे पार्क में छोटी छोटी दीवारों के ऊपर तारें लगी हुई थीं, मगर दीवारें कहीं कहीं से टूटी हुई थीं। पार्क की लंबी लंबी टांग बराबर घास देखकर ऐसा लगता था कि इसे काफी अरसे से काटा ही नहीं गया। दूसरा, पार्क में सब टूटी हुई लाइटें इंतजामिया की कारकर्दगी का पूल खोल रही थीं। जहां नसरीन बीबी का रैप हुआ था, इस जगह को प्लास्टिक की शीटें लगाकर बंद कर दिया गया था। इमरान ने एक बार फिर जेब से नोटबुक निकाली, कुछ दर्ज किया। हैरान कुन तौर पर इसने पूरे इलाके में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं देखा था। अपने काम से फारिग होने के बाद इमरान ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और अपने फ्लैट की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचकर सबसे पहले किचन में उसने चाय बनाई, लंबा शावर लिया, फिर चाय का कप लेकर सोफे पर आ बैठा। पास पड़ा इंटरकॉम चेक किया, कोई पैगाम नहीं था। कमरे से वो एक बड़ा कागज ले आया। चाय की चुस्कियां लेते हुए इसने पेंसिल के साथ कागज पर आड़े तिरछी लाइनें लगानी शुरू कर दी। लाइनें लगाने में वो इतना महव था कि थोड़ी देर में वो चाय पीना भी भूल गया। जब तक इसे चाय का होश आता, चाय ठंडी है कर दम तोड़ चुकी थी। इमरान ने आखिरी बार एक नज़र नक्शे पर डाली और मुतमईन होकर सोफे पर ही टांगें लंबी करके लेट गया और आंखें बंद करके पेश आए वाकयात पर सोचने लगा। इसे पता ही न चला कब वो यूं ही सोचते सोचते नींद की वादियों में खो गया। रात गए इसने अपने हाथ पर सरसराहट महसूस की, वो फौरन जाग गया। कलाई पर बंधी सुर्ख रंग की वॉच में वाइब्रेशन हो रही थी। थकावट के बाइस शायद वो ज्यादा देर सो गया था, जिसकी वजह से वॉच नुमा ट्रांसमीटर पर आने वाली कॉल वाइब्रेशन के बावजूद उसे जगा ना सकी। तो एक खास वक्त के बाद ट्रांसमीटर गर्म होना शुरू हो गया था। इमरान ने जल्दी से वॉच की साइड पर चमकने वाले बटन को प्रेस किया और वॉच नुमा ट्रांसमीटर वाले हाथ को कान के करीब ले गया। थोड़े से शोर के बाद जूलिया की बारीक आवाज उभरी, जूलिया, ओवर। अली इमरान, ओवर।
इमरान जल्दी से हस्पताल आ जाओ। ओवर। क्यों, क्या हुआ? ओवर। इमरान ने होछा। एक और लड़की का रैप शदा केस आया। ओवर। ओ माई गॉड। ओवर। इमरान ने दूसरे हाथ से अपना सर पकड़ते हुए जवाब दिया। अब जल्दी से आ जाइए, लड़की की हालत बहुत तशवीशनाक है। ओवर। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। ओवर। चिन माही और सुलेमान भी पहुंचने वाले हैं। ओवर। जूलिया ने बताया। ओके, मैं अभी आया। ओवर। इमरान ने कहा। अल्लाह हाफिज। ओवर। जूलिया ने जल्दी से कहा। अल्लाह हाफिज। ओवर। इमरान ने जवाबा कहा। कॉल के खत्म होते ही ट्रांसमीटर से हल्की सी सीटी बजने की आवाज शुरू हो गई। ये इस बात का इशारा था कि कॉल खत्म हो गई है। इमरान ने बटन दबाकर सीटी की आवाज बंद की और जल्दी से भागकर अपने रूम में चला गया। आईने के सामने बैठकर इसने अपना मेकअप करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता आईने में इमरान की अपनी शक्ल गुम हो गई। इसकी जगह सुबह मेकअप किए गए सहाफी का चेहरा वाज़े हो गया। मशीनी अंदाज में चलते इसके दोनों हाथ रुक गए। फाइनल टच देकर वो कमरे से बाहर निकला, मेज पर पड़ा बैग उठाया और तकरबी भागता हुआ पोर्च में जा पहुंचा। जल्दी से बाइक निकालकर अस्पताल की तरफ रवाना हो गया। बज़ाहिर खटारा नजर आने वाली बाइक गोली की रफ्तार से उड़ी जा रही थी। ट्रांसमीटर पर कॉल रिसीव करते ही वो समझ गया था कि कोई इमरजेंसी आ गई है, मगर एक और रैप हो गया होगा ये तो उसके वहम व गुमान में भी नहीं था। मुजरिमों की दीदा दिलेरी पर वो हैरान रह गया था। इतने में वो अस्पताल पहुंच गया जिसके दरवाजे पर उसने चिन्माही को बेचैनी से टहलते देखा। इमरान ने जल्दी से बाइक साइड पर खड़ी की और तेज कदम उठाता हुआ चिन्माही के पास पहुंच गया। जब इमरान ने इसका नाम पुकारा तो वो समझ गया ये इमरान है। चिन जल्दी से इमरान को लेकर अस्पताल के अंदर चला गया। दरवाजे पर पुलिस का अमला तैनात था, शायद इसी वजह से चिन उसको लेने दरवाजे पर आया हुआ था। पुलिस वाले चिन को देखते ही साइड पर हो गए। रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। अस्पताल मरीजों से खाली था। तेज कदमों से अस्पताल की खाली गैलरी में चलते चिन पहली बार इमरान से मुखातिब हुआ। लड़की की हालत बहुत तशवीशनाक है। मैं मुजरिमों की दीदा दिलेरी पर सकते में हूं। सुबह जैसे ये खबर मीडिया पर आएगी पूरे पाकिस्तान में हंगामे फूट पड़ेंगे, हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। पहले ही बैन अल-अक़वामी मीडिया पाकिस्तान में इमरजेंसी नाफिज किए जाने की खबरें चला रहा है। इमरान, हमारे पास गुजारने को वक्त नहीं है, हमें कुछ करना होगा। चिन इमरान के सामने आकर खड़ा होते हुए बोला। चिन, अभी बातों का वक्त नहीं है, पहले लड़की तक चलते हैं, फिर उन सब बातों का जायजा भी ले लेंगे। इमरान ने चिन को जवाब दिया। चिन और इमरान सीढ़ियां चढ़कर अस्पताल की बालाई मंजिल में वाक़े इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हो गए। हालात की नज़ाकत को देखते हुए यहां भी पुलिस एहलकार काफ़ी तादाद में तैनात थे, जबकि लकड़ी के बेंचेस पर एक बूढ़ा और 2 जवान लड़कियां सिसकियां लेकर रो रहे थे। चिन की मौजूदगी में किसी ने इमरान को रोकने की ज़रूरत महसूस नहीं की। वो दोनों एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए, जहां जूलिया डॉक्टर के लिबास में लड़की के पास मौजूद थी। सुलेमान दरवाजे के पीछे खड़ा था। इमरान और चिन सीधे लड़की की तरफ चले गए, जबकि कमरे में अस्पताल के 2 डॉक्टर भी लड़की की देखभाल करने और मशीनों में उभरती गायब होती लकीरें देखने में मसरूफ थे। सर, लड़की की हालत बहुत तशवीशनाक है, अब जल्दी से बयान रिकॉर्ड कर लें, हमारे पास वक्त नहीं है, एक डॉक्टर ने परेशानी के आलम में चिन से कहा। इमरान लड़की की हालत देखकर कांप उठा था। इमरान साहिब, मेरा ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है, अब बयान रिकॉर्ड करें। डॉक्टरों ने एक नज़र इमरान पर डाली मगर खामोश ही रहे। वो समझ गए उनके सामने सहाफ़ी के रूप में मौजूद शख्स कोई और ही मखलूक है। इमरान ने सुलेमान को पास आने का इशारा किया और इसे हैंडीकैप कैमरा चलाकर वीडियो बनाने का कहा। सुलेमान ने कैमरा पकड़ लिया। इमरान पास पड़ा स्टील का स्टूल उठाकर लड़की के पास बैठ गया, इसका हाथ पकड़कर अपने हाथों में लिया और बोला, बहन, बहन जी, मुझे अपना भाई समझी, सवाल करना मेरी मजबूरी है, वरना किसी सवाल की जरूरत नहीं।
اپنے ساتھ پیش آئے واقعے کے بارے میں کچھ بتائیے، کہہ کر عمران خاموش ہو گیا۔ لڑکی کے بے جان ہاتھوں نے حرکت کی، اس نے عمران کے ہاتھوں کو بنا دیکھے ٹٹولا، پھر ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس نے سفید پٹیوں سے لپٹا سر گھما کر عمران کی طرف دیکھا، اس سے پہلے کہ کچھ بولتی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ مشینوں کے پاس کھڑا ڈاکٹر ہاتھ کے اشارے سے عمران کو اشارہ کر کے لڑکی کو بولنے کا کہا۔ کیونک کے مشین پر ابھرنے والی لکیروں کا جال مٹ رہا تھا۔ میری بہن بولیے، اب کا ایک ایک لفظ بہت قیمتی ہے، یہ ہمیں مجرموں تک پہنچنے اور اب جیسی معصوم پیاری بہنوں کی عزتیں اور زندگیاں بچانے میں ہماری مدد کریں گے۔ بھائی، لڑکی آہستہ سے خشک ہونٹوں سے بولی، بہت درد ہو رہا ہے، پلیز ڈاکٹروں کو کہہ کر مجھے زہر کا ٹیکا لگوا دیں، اللہ کا واسطہ آپ کو۔ عمران نے ٹشو پیپر سے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے۔ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ میری بہن، بتائیے؟ مگر لڑکی کا سر ایک طرف کو ڈھل چکا تھا، اس کی آنکھیں کمرے کی چھت پر ٹک چکی تھیں۔ مشین پر اوپر نیچے رینگتی لائنیں بھی غائب ہو چکی تھیں، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو ابھی تک بہہ رہے تھے۔ اتنے میں ایک ڈاکٹر آگے بڑھ کر عمران سے بولا، سر، شی از نو مور۔ ڈاکٹر کی بات سن کر عمران کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے ایک نظر لڑکی کے چہرے پر ڈالی اور اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر لڑکی نے ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ عمران نے فرط جذبات میں آ کر لڑکی کا زخمی ہاتھ چوم لیا اور زور لگا کر اپنا ہاتھ اس کے مردہ ہاتھ سے باہر نکالا اور کہا، بہن، میرا وعدہ ہے، آپ کو تب تک زمین میں نہیں اتاروں گا جب تک تمہارے ساتھ یہ گھناؤنا جرم کرنے والے کتے کی موت نہیں مار دیے جاتے۔ عمران سٹول سے کھڑا ہو کر چن سے مخاطب ہوا، جو من پھیرے آنکھوں سے آنسو صاف کر رہا تھا۔ اس کے لواحقین کو اندر بلو، میں بلاتی ہوں، جولیا نے کہا، اور باہر نکل گئی۔ واپسی پر وہی ایک بوڑھا اور اس کے ساتھ دو جوان لڑکیاں چیختی چلاتی اندر کمرے میں داخل ہوئیں، جن کو تھوڑی دیر پہلے وہ ہسپتال کی گیلری میں دیکھ چکا تھا۔ بوڑھے نے اپنے ہاتھ سے لڑکی کی آنکھیں بند کیں اور پیار سے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، میری کوئل، دیکھو تمہارا بوڑھا باپ آیا ہے، اٹھو اپنے بابا سے بات کرو، دیکھو تمہارے بابا نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، بھوک لگی ہے مجھے، کیسی بیٹی ہو، بابا کا خیال نہیں، مزے سے سوتی ہو، مجھے معاف کر دینا بیٹی، میں نے تمہیں بہت ڈیونڈے، بہت بھاگا، مگر تمہارا بوڑھا باپ تمہیں نہیں ڈھونڈ سکا۔ پھر بوڑھا دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ عمران کے لیے یہ لمحہ بہت دردناک تھا۔ اس نے زندگی میں سینکڑوں کیس ہینڈل کیے تھے، مگر کسی کیس میں اتنا جذباتی نہیں ہوا تھا۔ عمران کمرے سے باہر نکل آیا اور ہسپتال کی دیوار میں لگے واٹر کولر سے پانی کا گلاس بھر کر پینے لگا، پھر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ اتنے امچن بھی وہاں آ گیا۔ عمران صاحب، اب کیا جائے؟ کیا سوچا اپنے؟ اب بوڑھے کو حوصلہ دیں اور اسے اس کی بیٹیوں سمیت لے کر رانہ منزل آ جائیں۔ ڈاکٹروں کو سختی سے منع کر دیں کہ ملکی سلامتی کے پیش نظر اس کیس کے بارے میں کسی کو مت بتائیں، خاص کر میڈیا کو۔ ہاں، آپ اوپر اطلاع ضرور کر دیں۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، ویسا ہی ہوگا جیسے آپ نے کہا۔ جولیا کو میرے پاس بھیج دیں، عمران نے چن کو کمرے کے اندر جاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر میں جولیا عمران کے پاس آ گئی۔ مس جولیا، اس کیس کی ساری میڈیکل رپورٹ لے لیں، لڑکیوں کو حوصلہ دیں اور ان کو چن کی گاڑی میں ساتھ لے کر میرے فلیٹ پر آ جائیں۔ عمران جولیا اور چن کو ہدایات دینے کے بعد اپنی بائک کی طرف بڑھ گیا اور دکھی دل کے ساتھ فلیٹ کی طرف نکل پڑا۔ فلیٹ پر پہنچتے ہی وہ ایک بار پھر سے میز پر اپنے بنائے ہوئے نقشے کو دیکھنے لگ گیا، پھر پاس پڑی پینسل سے اس میں مزید نشانات لگانے شروع کر دیے۔ اتنے میں ڈور بیل بجی۔ عمران نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے چن، جولیا اور سلیمان بوڑھے کی بیٹیوں سمیت کھڑے تھے۔ لڑکیاں ابھی تک رو رہی تھیں۔ عمران نے جولیا کو اشارہ کیا کہ وہ لڑکیوں کو کمرے میں لے جائے، پھر وہ سب میز کے گرد صوفوں پر آ بیٹھے۔ چن میز پر بنے نقشے کو دیکھ کر ہی عمران کو ستائش بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔
वेल्डन सर, बहुत अच्छा काम किया है आपने। चिन ने इमरान के काम को सराहा। अलिफ, अच्छा काम किया होता तो ये केस ना हुआ होता, इमरान ने अफसुर्दा लहजे में कहा। इमरान साहिब, अब फिक्र न करें, बहुत जल्द हमारे हाथ इनकी गर्दनों पर होंगे, सुलेमान ने इमरान का हौसला बढ़ाते हुए कहा। कैसे फिक्र न करूं सुलेमान, शायद इस वक्त वो कुत्ते किसी और बहन बेटी की इज्जत को भंभोर रहे हों। कल अस्पताल पुलिस स्टेशन से फिर फोन आ जाए कि एक लड़की की मस्खशदा लाश वीराने से बरामद हुई है। बूढ़ा सोफे पर खामोश बैठा इनकी बातें सुन रहा था। बाबा जी, हौसले से काम ले, हम सब मिलकर कातिलों को ढूंढेंगे, बस अपने हमारा साथ देना है और सब्र करना है। इमरान अपनी जगह से उठकर बूढ़े के पास बैठते हुए बोला। बेटा, मेरी दुनिया उजड़ गई, अब अगर वो पकड़े भी जाएं तो मुझे किया। बाबा, ऐसा मत सोचें, इमरान ने समझाते हुए कहा। कातिल पकड़े न गए तो पूरे इलाके में खौफ व हरास फैला रहेगा। अब मुझे बताएं, अब की बेटी का क्या नाम था और क्या काम करती थी, कब हुआ ये वाकया? बेटा, बूढ़ा रो पड़ा। मेरी बेटी का नाम नादिया था, वो एक कंपनी में आईटी इंजीनियरिंग की जॉब कर रही थी। 2 दिन पहले शाम को अगवा हुई, आधे घंटे पहले इसने कॉल की और मेरे लिए जलेबियां लाने का बोल रही थी। आज वो जख्मी हालत में दरिया के किनारे से मिली, जहां भेड़ बकरियां चुराने वाले 2 देहातियों ने इसे शदीद जख्मी हालत में देखा और वावेला मचाया। फिर पुलिस को इत्तिला की। मतलब सोमवार को, और अपने पुलिस को इत्तिला नहीं की? इमरान ने पूछा। की थी इत्तिला, थाने में उन्होंने पैसे मांगे, ने पैसे भी दिए, मुझे अगले दिन आने को कहा। जब अगले दिन गया तो कहने लगे तेरी बेटी किसी के साथ भाग गई है, जा चुप करके घर चला जा। मैं रो पेट कर घर चला आया। बेटा, मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, घर से कंपनी और कंपनी से सीधा घर आती थी, फिर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। बहुत से रिश्ते वाले आ रहे थे, मगर वो अपनी छोटी बहनों की तालीम की वजह से अभी शादी नहीं करना चाहती थी। कहती थी 2 साल बाद शादी करूंगी। मगर बेटा, बूढ़े ने अपने हाथों से चेहरा छुपाकर रोना शुरू कर दिया। बाबा, आपका गम बहुत बड़ा है। मेरे पास आपको हौसला देने के लिए बहुत छोटे अल्फाज हैं, मगर आपको को मजबूत होना पड़ेगा। अपने नादिया बीबी के बारे में अभी किसी को कुछ नहीं बताना। आप यहां रहें अपनी बेटियों के साथ, जब तक हम मुजरिम नहीं पकड़ लेते। सुलेमान, बाबा को कमरे में ले जाओ और जूलिया को बिला लाओ। सुलेमान बाबा को सहारा देकर कमरे में ले गया और जूलिया को बिला कर ले आया। जूलिया, आपके पास इस केस के हवाले से क्या रिपोर्ट है? इमरान ने पूछा। मेरी पास बहुत ही तकलीफ दे रिपोर्ट है। पता है अब लोगों को उन्होंने इसका गला क्यों नहीं काटा, गर्दन क्यों नहीं तोड़ी? क्योंकि इनको यकीन था कि ये मर जाएगी, मगर फिर भी इसको फेंकने के वक्त इनमें से किसी एक ने लोहे के राड से इसके सर पर ज़रबें लगाएं। जब इसको लाया गया था तो खून ताज़ा ताज़ा जमा हुआ था। अगवा के 3 दिनों में बड़ी बेदर्दी से बार बार रैप किया गया इसका, यहाँ तक कि इसके एंट्रेंस पार्ट तक गूंज हो गए थे। ऐसा लगता है मुजरिम शराब के नशे में धत थे। बस इमरान ने हाथ के इशारे से जूलिया को खामोश होने का इशारा किया। जूलिया खामोश हो गई। ऐसा लगता है ये सब कुछ मेरे सामने हो रहा है और लोहे के राड मेरे सर में लग रहे हैं। यहां देखिए, ये वो नक्शा है जो मैंने कल अपने जाविये से बनाया है। ये रोड जिसके इर्द गिर्द ये सब वाकयात हुए हैं, इसके एक तरफ मुतवस्सित तबके के घर हैं और दूसरी तरफ एक मशहूर टाउन है। पॉइंट 1, इमरान ने पेंसिल से एक मार्क लगाया। यहां परी को अगवा किया गया, फिर यहां फेंका गया। पॉइंट 2, थोड़े ही फासले पर दूसरा वाकया पेश आया। पॉइंट 3, नसरीन बीबी को यहां से अगवा करके इस जगह पार्क में लाया गया और उसी दिन शाम को जब नादिया जॉब खत्म करके आ रही थी, वो उन कुत्तों की नजर में आ गई। सब वाकयात एक ही रोड पर मुख्तलिफ जगहों पर हुए हैं। चिन, अपने बंदों के रूप बदलकर इस रोड पर फैला दो। कोई भी मामूली या गैर मामूली चीज नजर आई तो फौरन इनको इत्तला करने का बोलो।
जूलिया अब अपना रूप बदलकर इस रोड पर घूमूंगी। मुझे लगता है उन शैतानों की नज़र जरूर तुम पर पड़ेगी। चिन, आपको मेरे साथ चलना है। इस नए केस की तफ्तीश उसकी कंपनी से करते हैं। वो लड़की अपनी चंद सांसें बचाकर हम तक मौत से लड़ते लड़ते पहुंची थी। इसकी मेहनत रायगा नहीं जानी चाहिए। सुबह हो गई है, हमारे पहुंचते पहुंचते कंपनी का दफ्तर भी खुल जाएगा। सुलेमान, शाबाश, उठो। चुन और सुलेमान इमरान के इशारे पर उठ खड़े हुए। जूलिया, घर के मेहमानों का ख्याल करना और अपने वक्त पर चली जाना। अल्लाह हाफिज। वो तीनों वहां से चुन की सरकारी गाड़ी में सीधे आईटी कंपनी में पहुंचे। कंपनी का मैनेजर इसी वक्त अपने दफ्तर में पहुंचा था। वो अपने सामने पुलिस वालों को देखकर परेशान हो गया। इमरान पुलिस वाले के रूप में था। सुलेमान पहले ही चुन का ड्राइवर बना हुआ था। सर, आपकी कंपनी से 3 दिन पहले नादिया बीबी अगवा हुई है। हमें उसके साथियों से कुछ पूछ-गुछ करनी है। इनको यहां बुलाएं, इमरान ने आराम से कहा। इमरान का धीमा लहजा देखकर शायद मैनेजर साहब किसी गलत फहमी का शिकार हो गए और मेज पर पड़ी फाइल को खोलते हुए बड़े आराम से बोले, देखिए, वो लोग अभी काम खत्म करके गए हैं, आराम कर रहे होंगे। ऐसा करें, अब सेकंड टाइम आ जाएं, उनसे 2-4 मिनट बात कर लेना। जैसे इसकी बात खत्म हुई, चटाख की आवाज ऑफिस में गूंजी। फाइल इसके हाथ से उड़ती हुई दीवार से जा टकराई और मैनेजर साहिब कुर्सी से नीचे गिरे हुए पाए गए। इसको समझ ही नहीं आई कि इसके साथ हुआ क्या है। डरते डरते इसने एक नज़र सामने डाली जहां इमरान, चुन और सुलेमान पर सुकून कुर्सियों पर बैठे थे। उसने एक बार अपने हाथ से गाल को छुआ, जैसे यकीन कर रहा हो कि थप्पड़ लगा भी है या वो कोई ख्वाब देख रहा है। मगर हाथ पर लगने वाले खून ने जो उसके होंठों और नाक से बह रहा था, यकीन दिला दिया कि जन्नाटेदार थप्पड़ उसे ही पड़ा है। वो जल्दी से कोट सही करते हुआ उठा, टिश्यू पेपर से खून साफ किया और फोन उठाकर कॉल की और हिदायत देनी शुरू कर दी। सेक्शन ए के सब लोगों को 5 मिनट में मीटिंग हॉल में जमा करो। इट्स इमरजेंसी। फिर इसने फोन रख दिया। गुड, इमरान ने मुस्करा कर कहा और उठ खड़ा हुआ। चुन और सुलेमान भी मीटिंग हॉल जाने के लिए उठ खड़े हुए। थोड़ी देर में वहां कोई 40 के करीब लोग मौजूद थे। चुन ने उनसे बारी बारी मुख्तलिफ किस्म के सवालात करने शुरू कर दिए। इमरान और सुलेमान खामोशी से चुन के पीछे खड़े होकर जवाब देने वालों के चेहरे पड़ रहे थे। सवाल और जवाब के बाद चुन ने इन सब को जाने की इजाजत दे दी। इमरान सर, कुछ नहीं मिला, ये सब लोग कुछ नहीं जानते। चुन माही थके हुए लहजे में बोला। मेरे पीछे आओ, इमरान ने कहा और कंपनी के गेट पर आ गया जहां 4 चौकीदार पहले से मौजूद थे। इमरान इनको देखते ही बोला, तुम लोगों ने मिस नादिया को आखिरी बार बाहर किस तरफ जाते देखा? इनमें से एक बोला, सर, वो बहुत शरीफ लड़की थी, हमेशा बस स्टॉप से कंपनी आती थी और कंपनी से बस स्टॉप जाती थी। कभी ना देर से आती थी ना देर से जाती थी। ओके, इस सीसीटीवी कैमरा चेक करो। आइए सर। वो गेट के साथ बने एक केबिन में चला गया और 3 दिन पहले की रिकॉर्डिंग चेक करनी शुरू कर दी। ये रही नादिया बीबी, इसने स्क्रीन पर उंगली लगाते हुए कहा। देखें सर, गेट से सिक्योरिटी चेकअप मुकम्मल करने के बाद वो बस स्टॉप की तरफ चली गई और अगले 3-4 सेकंड में वो कैमरे से गायब हो गए। चिन उनके साथ रहूं और मुझे शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक सड़क से गुजरने वाली तमाम गाड़ियों की मालूमात दो। मैं एक चक्कर बस स्टॉप का लगा कर आता हूं। सर, क्या हुआ है इसे? चौकीदार ने डरते डरते सवाल किया। वो 3 दिन से नहीं मिल रही, इमरान ने जवाब दिया और सुलेमान के साथ बस स्टॉप की तरफ चल पड़ा। सनती इलाका होने की वजह से यहां सड़क पर रश कम था। इमरान साहिब, इसका मतलब है इसे बस स्टॉप के करीब से अगवा किया गया है? सुलेमान ने पूछा। अभी पता चल जाएगा सुलेमान, इमरान ने जवाब दिया। 10 मिनट चलने के बाद वो बस स्टॉप पहुंच गया, मगर वहां इतना रश था कि किसी के अगवा का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इमरान घूम गया कर सुलेमान के साथ वापस चिन के पास पहुंच चुका था।
इमरान सर, शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक यहाँ से सिर्फ 4 गाड़ियां गुजरी हैं। एक गाड़ी में मियाँ बीवी बैठे हुए थे, दूसरी में अकेला बंदा बैठा हुआ था, तीसरी एक व्हीकल थी जिस पर सामान लदा था, चौथी सुर्ख रंग की स्पोर्ट गाड़ी थी जो गोली की रफ्तार से गुजर गई। चिन ने तफसीलात देते हुए कहा, चिन, इस सुर्ख स्पोर्ट कार का पता चला लो, मुजरिम तुम्हारे कब्जे में होगा। इमरान ने दुरुस्त लहजे में कहा, ये जो बस स्टॉप के करीब एक खाली प्लाट पड़ा है, ये किसका है? इमरान ने चौकीदार से पूछा। वो सर, सरकारी प्लाट है, सालों से बंद पड़ा है, झाड़ियां और खुरदरू पौधे उग चुके हैं, चौकीदार ने जवाब दिया। चिन, इस प्लाट की तलाशी करवाओ। चिन ने वायरलेस सिट निकालकर मुतल्लिका थाने में हिदायत कर दी। मुझे यकीन है वहां से कुछ जरूर मिलेगा। अब जल्दी से जल्दी सुर्ख स्पोर्ट्स कार का पता चलाओ। मैं सुलेमान के साथ दरिया के किनारे जा रहा हूं जहां से नादिया जख्मी हालत में मिली थी, इमरान ने कहा। ओके सर, मैं बजात खुद सुर्ख कार का मामला देखता हूं, जैसे ही मेरे पास मालूमात आएंगी हॉटलाइन पर अब से राब्ता कर लूंगा, चिन ने जवाब दिया। इमरान सुलेमान के साथ वहां से सीधा दरिया किनारे पहुंचा, जहां 2 पुलिस वाले जरा फासले पर दरख्त के नीचे कुर्सियों पर बैठे मौका की हिफाजत कर रहे थे। पुलिस गाड़ी को देखते ही भागते हुए आ गए, मगर इमरान ने इनको हाथ के इशारे से वापस कर दिया। ये जगह आईटी कंपनी से कोई 7-8 किलोमीटर दूर थी। बाकी तमाम केसेस में रैप और कत्ल होने वाली लड़कियां अपने अपने घरों से करीब मिली थीं। इस केस में उन्होंने नादिया को रैप के बाद बड़ी दूर फेंका था। इमरान की नज़र में ये वाक़ई केस को सुलझाने की बजाय मज़ीद उलझा रहा था। सुलेमान, कुछ समझ आ रही? इमरान ने उधर उधर ज़मीन पर नज़रें दौड़ाते सुलेमान से पूछा। इमरान साहिब, मुल्ज़िम बहुत चालाक लगते हैं। शायद उन्हें मालूम हो गया है कि केस की आला सतह पर तफ्तीश हो रही है। इस बार उन्होंने मकतूला को केस उलझाने के लिए जरा दौर फेंका है, सुलेमान ने जवाब दिया। सुलेमान दरिया के किनारे चलता चलता कदआवर खुदरू झाड़ियों के बीचों बीच गायब हो गया। इमरान जमीन पर बने नादिया के जिस्म के खाके को बैठा देख रहा था। अभी तक कार के पहियों के निशान भी वाजे पड़े थे। कैसे वो कार शहर की समत से आई और नादिया को फेंक कर उन्हीं निशानों पर वापस चली गई, मगर जमीन पर बना खाका ये बता रहा था कि कार इस रास्ते से नहीं आई जो शहर से यहां आम तौर पर आता है। इतने में सुलेमान भागता हुआ आया और सरगोशी के अंदाज में बोला, इमरान साहिब, दरिया के किनारे किनारे थोड़े फासले पर झाड़ियों के अंदर एक गाड़ी के टायरों के साफ निशान मौजूद हैं। निशान शहर की समत जा रहे हैं। मेरा शक सही निकला सुलेमान। लाश के खाके को गौर से देखो, अगर गाड़ी शहर की समत से आती तो सर इस तरफ होता, मगर इस तरफ मकतूला की टांगें हैं। चिल्लू देखते हैं वहां गाड़ी के निशान हमें किस तरफ ले चलते हैं। सुलेमान पीछे मुड़कर तेज तेज कदमों से चल पड़ा। खुर्दरू झाड़ियां दरिया की वजह से काफी सरसब्ज और घनी थी। ये इलाका साबिका हुकूमत ने इंडस्ट्रियल एरिया के लिए मुख्तस किया था, मगर आने वाली हुकूमतों ने इसे अक्सर फरामोश कर दिया था और अब ये घनी झाड़ियां जंगल की शक्ल इख्तियार करती जा रही थी। सुलेमान की बात सच निकली थी। झाड़ियों के अंदर गाड़ी के टायरों के निशान साफ पड़े थे, मगर दरिया के किनारे तक उन्होंने ये निशान मिटा दिए थे। इमरान और सुलेमान दोनों तेज तेज चलते हुए गाड़ी के निशानों का पीछा कर रहे थे। जो नूनगुन्ना जो वो अंदर की तरफ बढ़ रहे थे, झाड़ियां दरख्तों का रूप धार रही थी। कई किलोमीटर पर फैला ये वीराना यकीनन जराइम पेशा अनासिर के लिए छुपने का बेहतरीन मस्कन होता होगा। सुलेमान आगे जाकर ठक ठक रुक गया। यहां से निशान 2 तरफ को मुड़ गए थे। एक निशान सीधे जा रहे थे, दूसरे दाएं तरफ को। सुलेमान ने इमरान को मानी खेज नजरों से देखा। इमरान ने दाएं तरफ मुड़ने वाले निशानात की तरफ इशारा किया। सुलेमान इसी तरफ को चल पड़ा। थोड़े फासले पर जाकर वो निशान एक पुराने केबन पर पहुंचकर खत्म हो गए। इमरान ने अपना रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले लिया। सुलेमान पहले ही रिवॉल्वर निकाल चुका था। अब दोनों मोहतात अंदाज से चलते हुए केबन के टूटे हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे।
इमरान दरवाजे को लात मार कर अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे सुलेमान था। केबिन खाली पड़ा था, मगर वहां ब्रांडेड शराब की बेशुमार खाली बोतलें और सिगरेट के टुकड़े नई कालीन पर बिखरे पड़े थे। इमरान सर, ये देखिए। सुलेमान ने कालीन की एक साइड पर टूटी हुई कांच की चूड़ियों और एक प्लास्टिक की खून आलूद रस्सी की तरफ इशारा किया। सुलेमान, मुझे ये इन लोगों के गुनाहों का अड्डा मालूम होता है, मैं इनकी नामालूम कब्रें भी यहीं बनाऊंगा। केबिन के एक कोने में लकड़ी की अलमारी खड़ी थी जिसको ताला लगा हुआ था। इमरान ने अपनी जेब से मास्टर चाबी निकाली और ताले में जोर से घुमाई तो केटाख की आवाज से ताला खुल गया। अंदर शराब की बोतलें और सिगरेट के पैकेट पड़े थे। निचले खाने में एक लेडीज बैग पड़ा हुआ था। इमरान ने जेब से प्लास्टिक के दस्ताने निकालकर हाथों पर चढ़ा लिए और बैग को खोलकर देखने लगा। अंदर बैग के एक खाने में जलेबियों का शापर था, दूसरी तरफ मोबाइल, पानी की आधी बोतल और एक लिपस्टिक के अलावा छोटी सी कंघी मौजूद थी। इमरान साहिब, ये बैग तो नादिया का है, बूढ़े बाबा ने बताया था। जब आखिरी बार बात हुई थी तो वो मेरे लिए जलेबियां लाने का बोली थी, सुलेमान ने कहा। सुलेमान, ये जलेबियां तो बाप के पास नहीं पहुंच सकेंगे, इसकी लाश जलेबियों से पहले जरूर बाप के पास पहुंच गई, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। इमरान ने बैग वापस रखकर ताला लगा दिया। इतने में इसकी किलाई पर बंधी सुर्ख रंग की घड़ी में थरथराहट के साथ हल्की सी सीटी बजनी शुरू हो गई। इमरान ने बटन दबाकर घड़ी को कान के साथ लगाया। अट्स जूलिया, ओवर। इमरान, ओवर। मैं मेहमानों को घर छोड़कर अपने टारगेट पर जा रही हूं, ओवर। जूलिया ने कहा। वेरी गुड, ओवर। कुछ पता चला, ओवर। सुलेमान और मैं एक साथ हैं, हमें कुछ मशकूक चीजें मिली हैं, ओवर। वेरी गुड, ओवर। हमें अब 3 लोगों और सुर्ख रंग की स्पोर्ट्स कार की तलाश है, ओवर, इमरान ने कहा। ओके, मैं नजर रखूंगी, ओवर, जूलिया ने कहा। ओके, बाय, ओवर। बाय, और जूलिया ने लाइन काट दी। इमरान ने बटन दबाकर उभरने वाली सीटी को बंद किया और सुलेमान से मुखातिब हुआ। चलो सुलेमान, अब दूसरी तरफ चलते हैं, देखते हैं वो निशान अब कहाँ जाते हैं। इमरान और सुलेमान दूसरी तरफ के निशानात का पीछा करते हुए आईटी कंपनी की इस सड़क के पास आ गए जो बस स्टॉप की तरफ जाती थी। सुलेमान, तुम वापस केबिन की तरफ जाओ और आसपास कहीं छप जाओ। मैं चिंस से इस बारे बात करता हूं, आज की रात उन दरिंदों की आखिरी रात होगी यकीनन। इमरान वहां से दीवार फलांग कर रोड पर आ गया और सुलेमान वापस केबिन की तरफ मोड़ गया। जूलिया बूढ़े और उसकी बेटियों को बाजार से सामान लाने का बोलकर अपने मिशन पर रवाना हो गई थी। उसने जानबूझकर ऐसा रूप धारा हुआ था जिसमें वो नुमाया लगे। मछली को कांटे में फंसाने के लिए केंचुआ लगाया जाता है और आदि मुजरिमों को पेशनी के लिए हसन का जाल लगाया जाता है। टैक्सी पकड़कर वो सीधी इस रोड पर जा उतरी जहां पे दरपे खूनी वारदातें पेश आ रही थी। किराया देने के बाद इसने मटर गश्त करना शुरू कर दिया। बेशुमार गाड़ियां और हजारों की तादाद में लोग आ और जा रहे थे। हर कोई अपनी मगन में मसरूफ था। शाम हो रही थी, स्ट्रीट लाइट जलना शुरू हो गई थीं। इंसानों के साथ साथ हर आने और जाने वाली गाड़ियों पर भी वो नजर रखे हुए थी, मगर अभी तक कोई मशकूक आदमी या गाड़ी उसकी नजरों में नहीं आई थी। हैंडबैग पकड़े वो रोड के किनारे चले जा रही थी। काफी लोग उसे अजीब व गरीब नजरों से देखे जा रहे थे, मगर उसे जिनकी तलाश थी वो नजर नहीं आ रहे थे। रात का अंधेरा अब फैलने लगा था। रोड पर लोगों का रश आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा था। काफी वक्त चलने के बाद वो एक काफी शॉप पर वक्त गुजारने के बहाने रुक गई। काफी का ऑर्डर देकर वो कुर्सी पर बैठ गई और शीशे के अंदर से बाहर रोड को देखने लग गई। इतने में वेटर ने इसके आगे आकर काफी रख दी। अभी इसने 2-3 चुस्कियां ही लगाई थीं कि एक छोटा बच्चा हाथ में पर्ची लिए मुस्कुराता हुआ इसकी तरफ आया और उसके आगे मेज पर पर्ची रखकर वापस भाग गया। जूलिया बच्चे की हरकत पर हैरान रह गई, मगर जैसे इसने पर्ची उठाकर पढ़ी, इसे हैरानी का एक और झटका लगा। पर्ची पर मुख्तसर सी तहरीर लिखी हुई थी।
حسن کہ ہم دیوانے ہیں، باہر نکلو، سرخ رنگ کی سپورٹس کار آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ تحریر پڑھ کر جولیا کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ اتنا تو وہ جانتی تھی، اگر عمران نے اسے یہاں بھیجا ہے تو بے مقصد نہیں بھیجا ہوگا۔ عمران نے بس اسٹاپ پر پہنچ کر چن سے رابطہ کیا، وہ اسے پک کر کے اپنے آفس لے آیا اور کرسی پر بیٹھتی ہوئے بولا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے سرخ کلر کی وہ گاڑی ٹریس کر لی ہے۔ چن ماہی نے اسے کیس کے بارے میں پیشرفت کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، کیا اس گاڑی کا مالک اسی علاقے میں رہتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی بالکل، چن نے جواب دیا۔ تو پھر چلیں، ملزم کو اریسٹ کرتے ہیں۔ دیر کس بات کی ہے؟ عمران نے سوالیہ نظروں سے سوال کیا۔ وہ گھر ایک بہت بڑے نام کے حامل سیاسی بزنس مین کا ہے، اوپر کی اجازت کے بغیر ہم ایسے نہیں جا سکتے، چن نے فکر انگیز لہجے جواب دیا۔ وہ تو اب آپ کا قانون یہاں آ کر لاچار ہو گیا ہے۔ اس کے لمبے ہاتھ چھوٹے پڑ گئے ہیں، دیو قامت قانون بونا ہو گیا ہے، کیا تمہیں یاد نہیں؟ مقتولین کو کیسے وحشیانہ ریپ کر کے بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ ملزم آپ کے ہاتھوں میں آ گیا ہے، مسٹر چن ماہی۔ یہاں سے میرا اور آپ کا تعلق ختم اور راستے جدا۔ آپ اپنے بڑوں سے رابطہ کر کے آگے کا پلان بنا لیجئے۔ عمران نے غصے سے بات کرتے ہوئے کہا۔ عمران سر، اب میرے لیے محترم ہے، مگر قانون اپنے حساب سے کام کرتا ہے، بہت جلد اب دیکھیں گے مجرم حوالات میں بند ہوں گے، چن نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ مسٹر چن، یہ بہت جلد پتہ نہیں کب آئے گی۔ جو قانون اتنے سنگین مجرموں کو پکڑنے میں لیت و لال سے کام لے رہا ہو، وہ مجرم تمہاری اس چھوٹی سی حوالات میں کیسے بند ہوں گے؟ اب سے مل کر خوشی ہوئی جن ماہی۔ کاش اب جن ہوتے، وہی بہتر ہوتا آپ کے لیے۔ اللہ حافظ۔ عمران نے الوداعی مصافحہ کرتے ہوئے چن کے ہاتھوں سے سرخ رنگ کی واچ اتار لی۔ جولیا نے پرچی کو میز پر رکھ دیا اور غیر محسوس انداز میں انگلی پر لگے آرٹیفیشل ناخن سے کلائی پر بندھی سرخ گھڑی کے ڈائل کو اوپر سے کھرچا۔ بظاہر شیشے کا ساکن نظر آنے والا ڈائل اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ جولیا نے گھڑی کے اندر کونے میں موجود ایک بلیک رنگ کا بٹن دبایا تو واچ نے اپنا کلر تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ کلر تبدیل ہوتا دیکھ کر جولیا نے شیشے کو واپس ایڈجسٹ کیا اور ویٹر کو بل لانے کے لیے آواز دی۔ ویٹر بل لے کر آ گیا۔ جولیا نے پرس سے نیلے رنگ کا ایک نوٹ نکال کر ویٹر کو تھما دیا۔ میڈم، کافی اتنی مہنگی تو نہیں؟ ویٹر نے نوٹ ہاتھوں میں گھماتے ہوئے کہا۔ جانتی ہوں، باقی تمہاری ٹپ ہے۔ جولیا بیچارے ویٹر کو حیران پریشان چھوڑ کر اپنا پرس اٹھائے شاہ سے باہر نکل آئی۔ شاپ سے ذرا پیچھے سڑک کنارے بنے پارکنگ ایریا میں ایک سرخ کلر کی سپورٹس کار سٹارٹ کھڑی تھی۔ جیسے جولیا شاپ سے باہر نکلی، کار کی لائٹس ایک بار جل کر بجھ گئی۔ جولیا مسکراتے ہوئے کار کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے وہ کار کے قریب پہنچی، کار کا دروازہ کھلا اور سفید کاٹن لگے لباس میں ملبوس ایک شخص نکلا اور اس نے آگے کا دروازہ کھول کر جولیا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جولیا اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کار کے اندر کی لائٹس بند تھیں۔ ڈرائیور سیٹ پر ایک 30 سے 35 سال کا موٹا سا شخص شراب کے نشے میں دھت بیٹھا تھا۔ جولیا کو دیکھتے ہی رال ٹپکاتے ہوئے بولا، مرحبا مرحبا مرحبا، اے رات کی رانی، مرحبا۔ زہ نصیب، آپ کی نظر کرم بندی پر پڑی۔ زہ نصیب، جولیا نے ترکی باترکی اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، پہلے تو کبھی یہاں نظر نہیں آئی ہو، لگتا ہے آج ہی آسمان سے اتری ہو۔ اس نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لگاتے ہوئے پوچھا، آپ کی نظر کی داد دینی پڑے گی، میں ایکریمیا میں رہتی ہوں، کچھ دن پہلے ہی یہاں آئی ہوں۔ جولیا نے اسے معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا، بڑا مزہ آئے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ امپورٹڈ شراب کے ساتھ پہلی بار امپورٹڈ لڑکی، وارے قسمت، آئی لو یو۔ وہ خوشی سے پاگل ہوتے ہوئے چلایا۔ جولیا تھوڑے سے وقت ہی میں اس کا اعتماد جیتنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے دو لوگ ابھی تک خاموش تھے۔ اس نے گاڑی پارکنگ سے نکالی اور شہر سے باہر جانے والی مشہور شاہراہ پر ڈال دی۔
जूलिया ने माथे पर बिल डालते हुए परेशानी से कहा, मुझे डर लग रहा है, शहर में रैप के बाद कत्ल के केसेस हो रहे हैं। कहीं आप मुझे कत्ल तो नहीं कर देंगे? डर कैसा जान मन। अब की बार पीछे से कहकहों के साथ आवाज आई, चीखने चलाने वालियां हमें पसंद नहीं। इनकी आवाज फिर बंद करनी पड़ती है। अब तो फिर उसने फिर जोरदार कहकहा लगाया। गाड़ी शहर से निकलकर दरिया किनारे बनी कच्ची सड़क पर आ गई थी। गाड़ी की लाइट्स में वो दरिया का परसुकून बहता पानी देख रही थी। यकाएक ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स ने गाड़ी की लाइट बंद की और गाड़ी को खुर्दरू झाड़ियों के झुंड में मोड़ दिया, जहां पहले से बने रास्ते पर गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। इमरान गुस्से में चिन्माही के ऑफिस से निकलकर रोड पर आ गया था। अभी वो टैक्सी पकड़कर फ्लैट की तरफ जाने का सोच ही रहा था कि इसकी वॉच ने एक तेज सीटी के साथ अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। रंग बदलता देखकर इमरान ऐसे उछला जैसे इसका पांव सांप पर आ गया हो। इमरान ने जल्दी से बटन दबाकर वॉच से निकलने वाली आवाज को बंद किया। ये जूलिया की तरफ से मैसेज था। ऐसा सिर्फ इसी सूरत में होता है जब ट्रांसमीटर इस्तेमाल करने वाले को अगवा करके इसके हाथ पांव बांध दिए जाएं। या किसी इमरजेंसी की सूरत में इसके पास कॉल करने को वक्त ना हो तो वो डायल के अंदर लगे बटन को दबाकर ट्रांसमीटर का ट्रैकर ऑन करके अपनी लोकेशन अपने साथियों को मदद के लिए जाहिर कर देता है। इमरान को सुलेमान की तरफ से कॉल का इंतजार था, मगर जूलिया की तरफ से मैसेज का मतलब वो अपने टारगेट पर पहुंच चुकी है। अब उसने इमरान को उसे ट्रेस करने के लिए मैसेज दिया है। इमरान रोड से जरा हटकर खड़ा हो गया, जैसे किसी का बेचैनी से इंतजार कर रहा हो। अभी तक उसने एक्सिटो ने इससे कोई राब्ता नहीं किया था। जूलिया के पास पहुंचने से पहले वो एक्सिटो से इस पूरे मामले पर बात करना चाहता था। इसने जल्दी से कलाई पर बंधी घड़ी का बटन दबाया तो पीले रंग की लाइट जलने भजने लग गई। चंद सेकंड के बाद लाइट सब्ज हो गई और हल्की सी आवाज उभरी, एट्स एक्सिटो ओवर। अली इमरान ओवर। आखिरकार हमारी याद आ ही गई बादशाह सलामत को ओवर। हुजूर वाला, अपनी शादी के सिलसिले में दिन रात आपको याद करता हूं, मगर क्या करूं, मेरी कोई फरियाद ही नहीं सुनता ओवर। कहे के बाद एक सीटों ने जल्दी से कहा, लाइन पर आओ, मैं थोड़ी देर में वजीर आजम खान की एक अहम मीटिंग जा रहा हूं, वक्त नहीं है ओवर। हाँ, जब मेरी शादी की बात आती है जूलिया समेत किसी के पास वक्त नहीं होता। मुझे लगता अब वजीर आजम खान से इस बाबत बात करनी पड़ेगी ओवर। इमरान में जल्दी में हूं ओवर। हम इन मुजरिमों तक तकरीबन पहुंच चुके हैं। पुलिस ने भी इनकी खोज लगा ली है, मगर ओवर। मगर ओवर। मगर पुलिस मुजरिम की एफआई प्रोफाइल से डर गई है। मुल्क की सलामती के हामिल इस केस मुझे फरी हैंड चाहिए। मैं पुलिस से पहले इनको कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहता हूं ओवर। हम जरा सोचने के बाद एक्सिटो ने इसे इजाजत दे दी, मगर किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ने कानून से बाला कोई इक़दाम किया ओवर। डोंट वरी सर, सब काम कानून के दायरे में होगा ओवर। मुझे तुम पर एतबार है, बाय ओवर। बाय ओवर। इमरान ने बटन दबाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और दोबारा रोड पर आकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर में वो टैक्सी में बैठकर बस स्टॉप की तरफ जा रहा था, जहां से इसका इरादा दीवार फलांग कर सुलेमान से मिलना था। इमरान के जाने के बाद चुन ने मेज पर पड़े टेलीफोन से एक नंबर डायल किया। थोड़ी देर रंग बजने के बाद चुन के कानों में एक गंभीर सी आवाज गूंजी, हेलो मिस्टर चिन, कैसे हो? हेलो सर, मैं बिल्कुल ठीक हूं, चिन ने जवाब दिया। सर, हमने रैप केसेस के मुजरिमों की खोज लगा ली है। मुझे वहां छापा मारने के लिए आपकी इजाजत चाहिए। वेल्डन चिन, मुझे खुशी हुई सुन के। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को आप पे फख्र है। मगर मुजरिम अभी तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं पहुंचे? सर, मुलजिम एफआई प्रोफाइल रखते हैं, इसीलिए आपको कॉल की। कौन हैं वो? सर, मशहूर बिजनेस टाइकून मिस्टर अहमद बशीर, चिन ने जवाब दिया। क्या तुम पागल हो गए हो? होश में तो हो? किस किस्म के सबूत हैं तुम्हारे पास? फोन के दूसरी तरफ से आवाज मजीद सख्त हो गई।
सर केसेस में इस्तेमाल होने वाली मशकूक गाड़ी की नंबर प्लेट का नंबर उनके नाम पर है। वो चिन्ह मैंने सबूत मांगा है, अब मुझे मशकूक चीजें बता रहे हो। सर प्लीज अब मुझे इजाजत दे दें, इंशाअल्लाह मुस्बत रिजल्ट दूंगा। अगर ये बात मीडिया तक पहुंच गई तो पता है तुम्हें कितना हंगामा होगा। सर मैं ऑफ ड्यूटी जाऊंगा और किसी को गिरफ्तार भी नहीं करूंगा, चिन ने जवाबा कहा। ओके चिन तुम जा सकते हो। शुक्रिया सर, और कॉल कट गई। चिन अपनी यूनिफॉर्म तब्दील करके सीधा सेठ अहमद बशीर के महल नुमा घर पहुंचा। सेठ अहमद बशीर के दो बेटे थे, एक अमरीका में ज़ेर तालीम था और दूसरा उनके साथ मुकीम था। मुख्तसर सी फैमिली के साथ महल नौकरों की फौज जफर मौज के साथ भरा हुआ था। चिन को वेटिंग रूम में बिठा दिया गया था। कुछ मिनटों के तवक्कुफ के साथ सेठ साहिब ब्रांडेड लिबास में मलबूस पर्सनल सेक्रेटरी के साथ नमूदार हुए। बड़े लोगों की तरह आते ही माजरत की और चिन से आने की वजह दरियाफ्त की। सेठ साहिब, जैसा कि आपको मालूम है, दारुल हुकूमत में एक के बाद दीगरे रैप और मर्डर के वाकयात पेश आ रहे हैं। इन वाकयात में आपकी सुर्ख कलर की स्पोर्ट्स कार मुलव्वस पाई गई है। मुझे इसके बारे में तहकीकात करनी है। चुन ने साफ साफ तफला सब कुछ बता दिया। सेठ अहमद बशीर ने एक नज़र अपनी पर्सनल सेक्रेटरी को देखा, फिर चुन से मुखातिब हुआ। बरखुरदार, बड़े शौक से तहकीकात करो, मगर याद रहे हमारी सुर्ख रंग की स्पोर्ट्स कार 7 दिन पहले चोरी हो चुकी है और उसकी रिपोर्ट मुताल्लिका थाने में दर्ज करवा दी गई थी। चिन ने मानी खेज नजरों से सेठ साहिब को देखा और बोला, और आपका बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ हो सकता है, वो जवान है, गर्म खून इसकी रगों में दौड़ता है। किसी नाइट क्लब में किसी हसीना को बाहों में लेकर झूम रहा होगा। सेठ ने राजदाराना अंदाज में आंख मारते हुए कहा। बहुत शुक्रिया सेठ साहिब, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। गुड बाय। गुड बाय। उम्मीद है अब यहाँ दोबारा आने की तकलीफ हरगज नहीं करेंगे, सेठ ने हाथ मिलाते हुए कहा। जी बिल्कुल, मैं ये तकलीफ दोबारा नहीं करूंगा, चिन ने हाथ छुड़ाते हुए कहा और वापस अपनी गाड़ी में फ्लैट की तरफ रवाना हो गया। इमरान के जाने के बाद सुलेमान वापस केबन की तरफ लूट आया और केबन के पास झाड़ियों के एक झुंड में बैठकर इंतजार करने लग गया कब कोई आए और वो इमरान को इत्तला करे, मगर अभी तक वहां किसी जी अलनफ्स का साया भी नहीं नजर आया था। रात गहरी होती जा रही थी, सिवाय हशरात अलर्स की आवाजों के मुकम्मल सुकूत तारी था कि इसे झाड़ियों में से एक कार केबन की तरफ आती हुई दिखाई दी। इसकी लाइट्स मुकम्मल ऑफ थीं। कार केबन के पास आकर रुक गई और इसमें से एक जवां साला यूरोपीय औरत बाहर निकली। साथ ही 3 मर्द भी कार से बाहर निकले जो इस पर मुकम्मल लट्टू होते नजर आ रहे थे। जान मन क्या पियोगी? इनमें से एक बोला। यहाँ इस वीराने में क्या मिलेगा? औरत ने हैरानी से पूछा। पूरा बार मौजूद है जान। चलो अंदर चलते हैं, आजकल पुलिस वाले कुत्तों की नाक लिए वो सूंघते फिर रहे हैं। फिर वो लोग औरत समेत केबन के अंदर चले गए। सुलेमान ने वॉच को पकड़कर इसका बटन दबाया तो किसी ने पीछे से आकर इसकी कलाई पकड़ ली। सुलेमान ने फौरन पलटकर पीछे देखा तो इमरान इसके अक़ब में मौजूद था और इसे खामोश रहने का इशारा कर रहा था। इमरान को देखकर उसकी बेतरतीब होती सांसें बहाल हो गए। इमरान साहिब, वो तीनों एक यूरोपियन लड़की के साथ अंदर गए हैं, हम ज्यादा वक्त नहीं ज़ाय करना चाहिए, कहीं कुछ गलत न जाए, सुलेमान ने सरगोशी करते हुए कहा। फिक्र न करो, कुछ गलत नहीं होगा, वो यूरोपियन लड़की जूलिया है। तुम यहीं ठहरो और मोहतात रहना, मैं केबन के पास जा रहा हूं। इमरान सुलेमान को हिदायत देकर रेंगता हुआ केबन की तरफ बढ़ गया। वो तीनों इंसान नुमा दरिंदे सुअर की शक्लें धारे जूलिया को हवस भरी नजरों से देख रहे थे। इन लोगों का बस नहीं चल रहा था कि जूलिया को जिंदा हड़प कर ले। इन सब की उम्रें 30 से 35 साल तक होंगी। जूलिया इनके लिए जाम बना रही थी। जान जल्दी करो अब, और इंतजार नहीं होता। इंपोर्टेड शराब और लड़की का मजा एक साथ लेना है। आज की रात हमारी जिंदगियों की हुसैन रात होगी। खुदा के वास्ते अब और देर न लगो। वो सब जूलिया को पाने के लिए तड़प रहे थे।
नहीं लगाता देर इल्लो में आ गया। इमरान उछल कर केबिन में दाखिल हो गया। वो तीनों इमरान को केबिन में देखकर बुरी तरह चौंक पड़े और एक साथ बोले, कौन हो तुम? भाई, इमरान ने जवाब दिया। भाई? कौन भाई? भाई हूं मैं प्री का, जिस मासूम यतीम का तुम लोगों ने रैप किया और कत्ल कर दिया। भाई हूं मैं आसिया का, जो अपने घर में तुम्हारी दरिंदगी का निशाना बनी। भाई हूं मैं नसरीन का, जो तुम्हारी वहशत का अपने बच्चे समेत निशाना बनी। भाई हूं मैं नादिया का, वो जिसके ख्वाब तुम लोगों ने बखेर दिए। अब समझे भाई कौन है? इमरान यकलख्त चीते की तरह गा। ए। हम तो समझ रहे थे कि हम कोई नहीं देख रहा, मगर ऐसा लगता है तुम तो हमारे साए की तरह हमारे साथ थे, कोई जिन हो अच्छे लावा हो। वो याद आया, तुम तो भाई हो। पी पी के साली अक्ल ही खो गई है, सॉरी सॉरी। सुनो, तुम्हें बहनों की याद तो आती होगी, क्यों ना तुम्हें उनके पास पहुंचा दें? नहीं पागल, एक ने अपने बोलने वाले साथी को टोका। उनके पास भेजने से पहले इसे वो फिल्म तो दिखा दी जो हमने बनाई है, बेचारे की हसरत ही ना दिल में रह जाए। वो सब कहे मारकर हंस रहे थे। फिर इनमें से एक खड़ा हुआ, फखर के साथ सीने पर हाथ मारा और बोला, भाई साहब, मैं हूं वो दरिंदा जो तुम्हारी बहनों को नोच नोच कर खा गया। सुनो, उन्होंने हाथ जोड़े, अल्लाह रसूल के वास्ते दिए, मेरे पांव पकड़े, रहम की भीख मांगी। बूढ़े माँ बाप का बताया, मगर मैं हंसता रहा। क्या नाम था यार इसका? वो मैडम जो हरनी के जैसे चाल चल रही थी, जिसे आईटी कंपनी के बाहर से उठाया था। कहती थी मेरे ख्वाब हैं, पूरे करने हैं। बूढ़ा बाप है, वो मर जाएगा, दो जवान बहनें हैं, बर्बाद हो जाएंगी। प्लीज मुझे जाने दो। साली खोपड़ी में भेजा ही नहीं। पी पी के कुछ याद ही नहीं रहता। बाबा बोलता है, मत पिया कर, जब तो पी लेता है तो तुम्हें कुछ होश नहीं रहता। और सुनो, आज का भी प्लान सुनते जा। सारी रात मजे लेने थे, पूरा दिन लुटाना था उसकी जवानी पर, फिर शाम को उसके टुकड़े टुकड़े करके दरिया में बहा देते। इसने जूलिया की तरफ इशारा करते हुए लिबास के ज़ेरे हिस्से से एक खंजर निकालते हुए कहा, वो क्या है ना, पुलिस वाले कुत्ते की नाक लेकर घूमते फिर रहे हैं। क्या सोचता है, क्या सोचता है? मत सोच, इतना तेरे पास वक्त नहीं। मैं सोच रहा हूं तेरी मौत कैसे होनी चाहिए। तुम्हारे जुर्म बहुत बड़े हैं और उनके बदले तुम्हारी मौत बहुत छोटी चीज है। इमरान ने जवाब दिया, मौत और मेरी पुलिस वाले हो, लो पकड़ लो मुझे। 2 मिनट में छूटकर बाहर आ जावेगा, बड़े से बड़ा वकील करूंगा, वकील की ना चली तो जज को खरीद लूंगा, पूरा सिस्टम खरीद लूंगा। आहा, पैसा बहुत है बाबा के पास, वो पागलों की तरह बोला। पैसे बहुत होंगे तुम्हारे बाबा के पास, मगर उसके पास अब तुम्हारी जिंदगी नहीं होगी। इमरान ने दुरुस्त लहजे में कहा, जिंदगी तुम्हारी नहीं होगी, शूट करो उसे। वो चलाया। इसके दोनों साथियों ने लिबास में छुपाए हुए पिस्तौल निकाल कर फायर किए। जूलिया जो होशियार खड़ी थी, हाथ में पकड़ी हुई बोतल को जोर से एक की तरफ फेंका, जो सीधी इसके चेहरे से टकरा कर टूट गई। इसका चेहरा लहूलुहान हो गया था और खुद शेरनी की तरह जस्त लगाकर सेकंड के कुछ लम्हात में दूसरे शख्स के सर पर पहुंच गए। इसकी गर्दन अपने बाजाहे में लेकर जोर से झटकी। तड़ाक की जोरदार आवाज के साथ ही वो टूटे फूटे सांसों के साथ जमीन पर लंबा होता चला गया। जख्मी चेहरे वाले को जूलिया ने सर के बालों से पकड़ा और उठाकर केबिन की दीवार के साथ दे मारा और पर्स से एक साइलेंसर लगा पिस्तौल निकालकर एक के बाद दीगरे 6 की 6 गोलियां इसके जिस्म में उतार दें। वो शख्स हाथों में खंजर लिए अपने साथियों का अंजाम देख रहा था, फिर यकायक गुस्से से चीखता हुआ इमरान की तरफ बढ़ा। इमरान ने खड़े खड़े लात घुमाई और मार्शल आर्ट में मशहूर वाई स्टाइल की एक कुक इसके चेहरे पर रसीद की। वो उछलकर पागल कुत्ते की तरह जोर से केबिन के कोने में जा गिरा। खंजर इसके हाथ से गिर गया था। इमरान ने लपक कर इसका खंजर उठा लिया।
फायर की आवाज सुनकर सुलेमान भी अंदर आ चुका था। सुलेमान इमरान बिफरे हुए शेर की तरह धाड़ा। जी इमरान सर, बकरा ईद सर पर आ रही है। घर में औरतों की तरह हाथ पर हाथ धुरे बैठे हैं, क्या ख्याल है? इस बार बकरों के ऑर्डर लेकर सीजन न लगा ले। मगर इमरान साहिब, हम तो बकरों की खाल उतारनी बिल्कुल नहीं आती, कहाँ से सीखेंगे? सुलेमान ने इमरान की बात सच समझते हुए हैरानी से पूछा। अरे बुद्धू, बकरा है ना वो, अभी सीख लेते हैं। इमरान इस दरिंदा सिफत आदमी की तरफ बढ़ते हुए बोला। वो इमरान का मकसद समझकर चीखने लगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मत मारो, मुझे मौत से डर लगता है। प्लीज मुझे पकड़ लो, जेल में डाल दो, मैं सारी जिंदगी बाहर नहीं आऊंगा। अच्छा लग रहा है तुम्हारे मुंह से डर के अल्फाज सुनकर, इमरान गरा। इमरान ने असको गिरेबान से पकड़कर जमीन पर लिटा दिया और खुद इसके सीने पर सवार हो कर बैठ गया। सुलेमान इसकी टांगों पर बैठ गया और खंजर के साथ इसके पांव से इसकी जल्द काटनी शुरू कर दी, फिर दूसरी टांग की जल्द भी इसी तरह काट दी। इसकी दिल दहला देने वाली चीखें लोहे के केबन में किसी बदरू के बैन की तरह घूम रही थीं। जूलिया आगे बढ़ी कि इसका मुंह दबा सके और आवाज बाहर ना निकले, मगर इमरान ने इसे रोक दिया। कह चीखने दो उसे, इस वीराने ने मासूम लड़कियों की चीखें सुनी हैं, आज इस वहशी की चीखें भी सुन ले। फिर इमरान ने अपने हाथ में थामे हुए खंजर को उसके हाथ की हथेली पर रखा और खंजर को दबाते हुए पूरा बाजू उधेड़ डाला, फिर दूसरा बाजू भी इसी तरह काट डाला। कान के पर्दे फाड़ देने वाली चीखें मजीद बुलंद हो रही थीं, मगर इमरान सुनी करके अपने काम में मसरूफ था। ये नजर आने वाला इमरान एक खूनखार भेड़िया लग रहा था। अक्सर उसका ये रूप सफाक दुश्मनों का सफाया करते हुए नजर आता था। इसके दोनों बाजू खून आलूद हो चुके थे। आस्तीनें चढ़ाकर इमरान ने खंजर उसकी गर्दन पर रखा और नरखरे को काट कर रख दिया। गरगर 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 की चंद आवाजों के बाद मासूम लड़कियों का कातिल दरिंदा अपने खौफनाक अंजाम को पहुंच चुका था। इमरान उसके सीने से उठ खड़ा हुआ और सुलेमान को देखते हुए बोला, शाबाश, तुम्हारा हाथ सीधा है, काम चला लोगे। ऑर्डर इस शर्त पर लेने शुरू कर दो कि सिरी के साथ पाए भी हमारे होंगे। इमरान, अब इनका क्या करोगे? क्या लाशें दरिया बुर्द करनी हैं? जूलिया ने लाशों की तरफ इशारा करते हुए कहा। मासूम जूलिया, क्या अब तुम्हें भी सिखाना पड़ेगा कि जहन्नुमियों का क्रियाकर्म कैसे करना है? इमरान ने शराब की बोतलें उठाकर उनके मुर्दा जिस्मों पर उंडेल दें और जेब से लाइटर निकालकर आग जलाई और उन पर फेंक दिया। आग ने पलक झपकते ही उनको अपनी लपेट में ले लिया। जूलिया सुलेमान और इमरान केबन से बाहर निकल आए। जूलिया ने एक मनी सीडी इमरान के हवाले की जो उसने खुफिया कैमरे से बनाई थी। इमरान ने वो सीडी बाहर खड़ी सुर्ख रंग की स्पोर्ट्स कार में दरवाज़ा खोल के रख दी। खस कम जहां पाक चिल्लू, अब चलते हैं। सुबह के 9 बज चुके थे। चुन अपने मामूल के बरखिलाफ अभी तक सोया हुआ था। नौकर ने जाकर आवाज दी। चुन करवट बदल कर फिर से सो गया। अब की बार नौकर ने जोर से आवाज लगाई। चुन फौरन उठ बैठा और गुस्से से नौकर की तरफ देखने लग गया। सर जी, 20 में से 3 कम, पूरे 17 बार चाय गर्म कर चुका हूं, अब तो चाय भी गर्म पतीली के साथ चिपक चुकी है, उठ जाइए। 7 मिनट ऊपर पूरे 9 बज चुके। अच्छा अच्छा, किसी दिन ये तुम्हारे ऊपर नीचे सब बराबर कर दूंगा, जाओ चाय बना के आओ। और चुन शावर लेने बाथरूम में घुस गया। इतने में नौकर ने गर्मा गर्म चाय और पराठे नाश्ते के लिए रख दिए। टीवी चलो जरा, चुन ने जाते हुए नौकर को आवाज दी। नागवारी के साथ उसने पलट कर टीवी चला दिया। ब्रेकिंग न्यूज, पे दर पे होने वाले रेप केसेस और कत्ल की वारदातों के मतलूब संगीन मुजरिम रात को दरिया किनारे मौज मस्ती करते हुए शराब के नशे में धत जल कर खाकिस्तर हो गए। पुलिस के आला हुक्काम को वारदातों में मुलव्वस सुर्ख कलर की स्पोर्ट्स कार भी एक सीडी के साथ मिली है, जिसमें एफआई प्रोफाइल रखने वाला मुजरिम खुद अपने मुंह से अपने जराइम का पर्दाचाक करता साफ नजर आ रहा है। खबर सुनकर चुन जल्दी से करीब मेज पर रखे फोन की तरफ लपका। नंबर डायल किया, मगर कंप्यूटर बार बार नंबर गलत होने की निशानदेही करता रहा। झुंझला कर वो अपने कमरे में दौड़ा
کپڑے چینج کیے اور گاڑی نکال کر عمران کے فلیٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ فلیٹ کے دروازے پر ایک بہت بڑا پرانا سا تالا لگا پڑا تھا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ غصے سے اس نے دروازے کو پکڑ کر زور سے جھٹکا۔ ساتھ والے فلیٹ سے ایک بوڑھا باہر نکلا اور چن سے بولا، بیٹا کیا بات ہے؟ کیوں دروازہ توڑ رہے ہو؟ بابا جی یہ فلیٹ والے کہاں گئے ہیں؟ بیٹا یہ فلیٹ تو برسوں سے خالی پڑا ہے، یہاں کوئی نہیں رہتا۔ کیا بابا جی یہاں میں 2-3 بار آیا ہوں۔ یہاں عمران نام کا کوئی بندہ رہتا تھا، چن دھاڑتے ہوئے بولا۔ بیٹا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، جا کر یونین کاؤنسل سے اندراج چیک کر لو۔ یہ گھر خالی پڑا ہے۔ چن نفی میں سر ہلاتا ہوا واپس گاڑی کی طرف مڑ گیا۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر عمران، سلیمان اور جولیا ایک فلیٹ کی تیسری منزل پر کھڑے چن کو پاگل ہوتا دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ تینوں قہقہے لگاتے ہوئے واپس صوفوں پر آ بیٹھے جہاں بوڑھے بابا اپنی بیٹیوں کے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے۔ عمران نے بوڑھے بابا کو گزری رات کی ساری کہانی سنا دی تھی۔ قاتل کے انجام پر بابا اور اس کی بیٹیاں خوش دکھائی دے رہی تھیں۔ توبہ ہے عمران، کیوں بیچارے چن کو پاگل کر رہے ہو؟ جولیا جو چن کی حالت دیکھ کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، عمران سے بولی۔ چن نہیں جن بولو، کمال کا آدمی ہے، مگر ابھی فاصلہ رکھنا ضروری ہے۔ اس کا ساتھ ہمارے ساتھ بس اتنا ہی تھا، ویسے بھی یہ کل واپس اپنے تھانے چلا جائے گا۔ عمران نے جواب دیا۔ ویسے جولیا کیا عید پر تم قربانی کر رہی ہو؟ عمران نے یکدم سنجیدہ ہوتے ہوئے سوال کیا۔ جی اللہ کا شکر ہے، بالکل کروں گی۔ سلیمان مبارک ہو، پہلا آرڈر بک کر لو، مگر یاد رکھنا سریپائے ہمارے ہوں گے۔ عمران تم نہیں باز آنے والے، میں چلی۔ اللہ حافظ، ویسے بھی مجھے عید کی تیاری کرنی ہے۔ کہو تو جن ماہی کو تمہارا نیا پتہ دے دوں، جولیا نے جاتے جاتے آنکھ مار کر عمران کو کہا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، عمران نے ہنستے ہوئے جواب دیا اور سونے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔